Même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens accompli, recommence. Recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer le prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ce vendredi 15 décembre 2023, je vais présenter le mot du jour, le mot d'ouverture de la 32e édition du festival Malaki Makongo, qui se fera sur le net dans le cadre de Malaki Afro-Congo Film Tivo, dans le cadre des festivités, des activités culturelles que nous avons recensées à gauche et à droite, que nous voulons mettre ensemble et présenter au grand public. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que Malaki Makongo, Malaki a été créé précisément le 3 avril 1991 à Brazzaville, au Congo. Et Malaki est né comme continuation du festival Malaki Makongo, qui fait la promotion des racines de la culture africaine en général et Congo en particulier, dont les manifestations sont annuelles. Aujourd'hui, le Malaki se déroule sur les 3 continents, Afrique, Europe, Amérique. Bien qu'inspiré de la culture Congo, dont il veut assurer la promotion, le festival Malaki Makongo est ouvert aux autres cultures du monde. Le premier et le dernier spectacle, ils ont toujours lieu dehors, autour d'un grand feu, comme dans nos villages dans le temps. Malaki est un festival prêt-à-porter qui peut se mouvoir non seulement d'un pays à un autre, mais aussi d'un continent à un autre. En dehors du Congo, Malaki installé au Congo-Kinshasa, au Bénin, en Italie, d'où je vous parle d'ailleurs, en France, en Espagne, au Ghana, en Guadeloupe, en Haïti, à Santo Domingo, à Cuba, au Venezuela, en Équateur, au Brésil, dans les Amériques et bientôt au Canada, même si les bases y sont déjà. La toile de fond de Malaki Makongo est la renaissance de la culture d'une Afrique vraie, qui s'exprime en ces termes. La recherche des origines de l'identité culturelle africaine et de la diaspora. Relever les différents mots qui minent l'Afrique. Réfléchir sur les approches de solutions. C'est ce que nous faisons à gauche et à droite en Afrique, en Amérique, surtout en Haïti.
Pourquoi Malakima Congo sur le net? Il faut savoir que Malakima Congo, c'est entrer en communion avec nos ancêtres. Malakima Congo, c'est dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. À ce titre, je vous dis qu'on a souvent été surpris de nous rendre compte qu'il y a des forces, je dirais surhumaines, si vous voulez bien, qui nous poussent à faire certaines choses, des choses de foi hors du commun des mortels. En 1999, par exemple, alors que notre pays avait plongé dans une crise socio-politico-militaire, je parle du Congo-Brazza, et que nous vivotions dans les forêts à fuir les bombes, la 9e édition s'est déroulée malheureusement à notre insu. Et pourtant, nous avons bien été les pratiquants. C'est seulement quand on a quitté Mbanzandunga, un village où on était allé trouver refuge pendant 3 mois, hein, nous avons quitté Mbanzandunga sous la menace des hélicos de combat. C'est seulement donc comme ça qu'on s'est rendu compte que faisant le bilan des 3 mois passés à Mbanzandunga, nous nous sommes rendus compte qu'Ombongi de Malakima Congo à Mbanzandunga, où tous les mercredis et tous les dimanches, nous avons effectivement dit aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. C'est ça notre modus. Cela à travers des activités récréatives que nous organisions en pleine guerre. On organisait des conférences sur l'histoire du monde noir, la spiritualité, la sociologie, la cosmogonie, la santé en milieu difficile. C'est-à-dire qu'on expliquait aux gens comment se soigner avec les racines, les écorces, l'herbe. Sans oublier, on faisait des contes et on vendait du vin de palme et de la nourriture. Tous les matins, on faisait venir les femmes qui allaitaient des enfants à venir boire le vin de palme. Parce que le vin de palme qui est recueilli entre 5h et 10h du matin, disons les premiers 5 heures de temps, les premières 5 heures que le vin de palme est extrait, c'est un véritable nectar. Il est sucré. Donc, les enfants le buvaient, les femmes le buvaient et ça favorisait le lait maternel. Donc, après avoir réalisé le programme de Malakima Congo, nous nous sommes rendus compte, c'est vraiment à l'école du Bukongo, c'est de dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. C'est pourquoi nous nous sommes dit, nous allons le faire, l'ouvrir au grand public sur le net. On estime qu'on atteindra beaucoup plus de gens comme ça. Nous l'avons fait parce que cette année-ci, nous n'avons pas pu réaliser le festival Malakima Congo des Fils du Léopard à Paris. Alors, on s'est dit, mais comme on doit communier avec nos ancêtres, il faut donc qu'on mette sur pied ce programme que je vais vous lire bientôt. Alors, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt
de ce festival Malakima Congo. Dans d'autres pays, on l'a appelé la caravane Malaki Afrofilm Festival. On l'a appelé comme ça dans d'autres pays. Quel est le but qu'on veut atteindre? La première des choses, c'est que nous voulons créer le royaume de Nsundi. Cette ancienne province de Nsundi, nous voulons transformer cette province en améliorant une dizaine de villages, et transformer ces villages de la province de Nsundi en royaume de Nsundi. Voilà ce que nous avons envie de faire, où on va allier l'agriculture, l'élevage et la pisciculture, sans compter des centres de formation et des centres de réseautage et un bed and breakfast, donc un espace d'accueil pour les afro-descendants. Parce que dans le fond, il y aura aussi un musée Malakima Congo, un musée Lembadia Congo, un musée à ciel ouvert. Voilà. Donc, s'il vous plaît, l'intérêt de ce royaume de Nsundi, c'est nous voulons revitaliser les relations économiques, sociales et ancestrales qui liaient les peuples des terres de cette partie du monde. Nous voulons renforcer l'agriculture, l'élevage, la pisciculture dans l'espace Nsundi, comme je viens de le dire, avec nous voulons le renforcer, pas seulement dans l'Nsundi, mais dans les zones environnantes aussi. Et nous voulons réactiver nos traditions, notre culture, l'artisanat et les festivals ancestraux pour redonner de la vitalité à nos villages et développer toutes les énergies étouffées par le règne colonial. Relancer les liens avec le monde afro-descendant qui pense revenir sur la terre de leurs ancêtres à travers le tourisme, les programmes de retour ou de réinstallation en Afrique et de jumelage avec les mairies, les villes, les associations et les universités. Nous voulons aussi promouvoir la décolonisation intellectuelle parce qu'il y a des mots, des philosophies, des logiques qu'on ne veut plus entendre. Pythagore n'a créé aucun théorème, s'il vous plaît. Il n'y a pas seulement que Pythagore. Nous voulons réécrire notre histoire pour revaloriser des figures et des images, des philosophies dont on ne parle pas dans nos écoles, alors qu'elles sont importantes pour nous. Créer une banque éthique africaine dans tous les villages de Nsundi. Créer une banque éthique africaine dans tous les villages de Nsundi. Il y a longtemps que nous travaillons avec la banque éthique, s'il vous plaît. Il y a longtemps que nous travaillons avec la banque éthique. Maintenant, on veut que cette logique, parce que c'est un mode de vivre et de faire, il faut que ce mode puisse s'imprégner et s'impliquer dans nos vies de tous les jours. Quoi d'autre? Alors, quel est le programme que nous avons réservé pour vous?
pendant 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, nous allons, le vendredi 15 décembre, par exemple, de 14h à 0h, nous allons après le mot d'ouverture, donc nous allons à 15h30 vous présenter le Tricontinental Festival Malaki Makungu de Malaki Production. À 15h, il y a un artiste que l'on ne connaît pas très bien, que nous ignorons, Nyandi Golar. On va l'écouter dans sa vie de tous les jours. À 18h, nous parlerons des survivances de la culture Congo, dont en terre mahoraise, Mayotte, Comores, La Réunion, ainsi de suite. C'est un film que j'ai tourné ici à Malaki Afro-Congo TV avec M. Richard Nzingula. À 19h30, il y aura Sambisa de Jacques Loubello. C'est un film que j'ai tourné avec Jacques Loubello. C'est un film, une interview que m'a accordé Jacques Loubello, que je ne diffuse pas souvent et vous en aurez l'occasion. Mpasizo Ntamazatuka, Jacques Loubello va nous parler des origines de cette chanson. Il est à la radio Congo avec Guy Menga, le directeur de la radio de l'époque. Ça, c'est la Radio Forum qui a présenté cette interview. Il y a Queen Lilas qui devait passer en live, mais elle a un problème à la gorge, la grippe, vous savez, il fait froid maintenant. Mais nous avons ces éléments, elle nous a envoyé ces éléments, donc on présentera Queen Lilas et Congo House de Manikanga. À 22h, Malaki Makungu, 2010 à Paris. On a eu à faire des choses, mais on ne présente pas souvent. Cette vidéo a été préparée par Malaki Production et les éditions Paris. À 23h, Bernard Dendele Leclerc va nous parler de sa visite au Congo. Nous lui avons interviewé ici, à Malaki Afro-Congo TV. Nos amis d'Haïti vont nous parler de Cécile et Malaki Makongo. Haïti, c'est notre antenne de Haïti, Cécile et Malaki Makongo. Ça sera fait par Cécile Productions et Elia Isaac. À 0h, on va présenter l'histoire d'Haïti par un Africain, Masengo Mabongolo, Arcade. C'est M. Roger Kay qui a fait cette vidéo. Le samedi 16, on va parler des Sundis, les Sundis dans le monde, avec M. Guillaume Batota, Moana Musundi. Tata Batota. C'est une émission que nous avons tournée ici à Malaki Afro-Congo TV. À 16h, on parlera des Matsouanistes de l'ère du Verseau. Il y aura Mfumobakela Bakongo, les images que nous avons eu à prendre avec Mfumobakela Bakongo, Nguringanga Anissé Masengo, Mfumo Miankangila, guide matsouaniste, famille Tchakaka. En fait, c'est des émissions que nous avons, des interviews que nous avons réalisées avec Malaki Afro-Congo TV. Alors, nous avons notre sœur El Bongo de Bongoja, non ici Mosquera de Columbia, qui
va parler d'elle et de sa musique pour la paix. Nous parlerons de Ndila Congo. Ndila Congo, c'est Tata Lukombo Biswaki, excusez-moi. À 19h, de 19h, à partir de 19h, les Congos du Cameroun. Et puis, suivi de les Congos de Cuba, de Tatandi Musundi Aldo Lourdes. À 21h, on va présenter le circuit international Afro Expression Negras avec Sédon Frisner, Masengo Mambongolo, et le film c'est réalisé par Malaki Makongo, mais la promotion a été faite par Foudine, Elena Hurtado et l'association Mandagua Malaki Makongo de l'Équateur. Alors, à 22h, on va présenter donc l'Afrique des deux côtés, avec la participation de Masengo Mambongolo au Venezuela, Malaki Makongo au Venezuela. Après, on aura le tricontinental Malaki Makongo à Paris, le tricontinental Malaki Makongo à Paris, qui a été réalisé par les éditions Paris et Malaki Productions. Le dimanche 17, on aura Nenkundan Laba qui va présenter son film Kimpavita, la mère de la révolution africaine. Naturellement, le film est de Nenkundan Laba. À partir de 14h30, on aura la Banque éthique africaine par Malaki Productions. 15h, premier congrès des Congo à Paris en 2013. Le film est de Malaki Makongo. À 16h, Sergina Boa Morte, c'est une sœur afrodescendante Elle est d'origine brésilienne, mais elle vit en Argentine. Nous aurons premier salaire de Kalidiatou que nous avons filmé à Pointe-Noire. On va présenter aussi les Congos de Villamelia, Los Congos de Villamelia. C'est des gens que j'ai trouvés à Santo Domingo. C'est un film que j'ai fait pour Santo Domingo, pour les Los Congos de Villamelia, Santo Domingo. À 16h15, on présentera Grappa Congo de la famille Massembo, la Guadeloupe. La famille Massembo, pour votre lanterne, j'ai reçu en 94 au festival, j'ai invité en 94 la famille Massembo au Congo, où ils nous ont apporté plein de choses. Ils sont venus avec Nzindu, Alphonse Nzindu, Samba. Et depuis, on continue à travailler ensemble. À 17h30, la rumeur Petit David, bon vent à Mbemba. Mbemba, c'est le royaume des morts. La rumeur Petit David nous a quittés et on a fait un film sur lui.
un film sur la cérémonie culturelle que nous avons organisée à Paris. À 18h30, on va présenter Sol Salto en Atlantico. Donc, un saut sur l'Atlantique. C'est un film de Marie-Eugenia Esparagosa du Venezuela. Elle vit à Genova, Gênes. À 21h30, nous allons présenter le bicentenaire de Haïti, un film que j'ai tourné en 2004 en Haïti. 22h30, la place des Congos dans la guerre de libération de Haïti et ses conséquences en terre Congo. Un film que nous avons tourné sur notre chaîne Malaki Afro-Congo TV. Et à 0h, on va vous présenter Malaki Makongo à Cuba avec Masengo Mambongolo, un film que j'ai tourné à Cuba en 2011. Donc voilà d'une manière générale, s'il vous plaît, voilà d'une manière générale ce que nous avons prévu pour vous. Et je dois insister sur une chose. Tout le temps que je vois ces films, certains films me donnent de la chair de poule. S'ils me donnent la chair de poule, ça veut dire qu'il y a de l'énergie là-dedans. Alors, maintenant, j'ai décidé, nous avons décidé, de présenter au grand public ces films, mais pas de manière séparée ou sporadique, mais de manière concentrée. Donc, pendant 16 heures par jour, sur les 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Vous voulez connaître qui vous êtes, qui sont les Congos. C'est l'occasion de les connaître. C'est l'occasion de savoir qui sont les Congos. C'est l'occasion. C'est une grande école, nous avons appelé ça à l'école du Bou-Congo. À l'école du Bou-Congo. Vous voulez connaître la congolité, le spirit Congo, vous allez le retrouver là-dedans. Écoutez-les. Prenez soin. Écoutez-les. Après, nous sommes ouverts à la discussion. Si ce n'est au cours des festivités, ça sera sûrement après. Voilà. Donc, c'était l'économie de mon message. C'était l'essentiel que je voulais partager avec vous sous forme de mots, d'ouverture de la 32e édition du festival Malaki Makongo. Merci, merci, merci. Et à très bientôt. Au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort que tout le monde. Allez, reprenez là. Pourquoi vous faites comme ça? Deuxième fois ici. Quoi que tu vas dire?
remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera.
De vous savoir très nombreux devant votre petit écran, attendant avec impatience et patience ce nouveau numéro d'Homéostasie. Et il est explosif, parce que c'est la troisième partie de ce grand face-à-face chrétien-musulman. Et donc, dans ce thème, le salut par Jésus ou par Mahomet, un très grand point d'interrogation, quand on sait que l'islam et le christianisme sont à couteau tiré depuis un certain temps, et il voudrait bien savoir qui de Jésus et de Mahomet a comme ça apporté le salut à l'humanité. Alors cela dit, pour une émission si importante, cette troisième partie, la pensée du jour. La vérité est vérité et le mensonge est mensonge. Donc c'est ce qu'on va voir tout à l'heure sur ce plateau, qu'on pourra découdre entre les deux, savoir qui a raison, qui a tort. Et donc la parole à nos invités, chers invités. Bonsoir. Bonsoir. Alors le frère Jérémie, vous aviez eu une prophétie, vous aviez tant cherché ce moment, vous aviez bien voulu que vous ayez ce face-à-face. On s'en souvient dans la première partie de l'émission, comme vous disiez, je regrette, mais je ne regrette rien parce qu'il y aura bien ce grand face-à-face. Alors, vous avez la parole. Présentez-vous à ceux qui nous suivent et dites-nous tout ce que vous leur avez réservé ce soir. Je salue tout d'abord tous ceux qui nous suivent. Je suis le frère Jérémie d'Almeida. Je suis un chrétien et un croyant de la Bible et un défenseur de la vérité. C'est tout. D'accord. Alors, maintenant que vous avez en face de vous Abdul Madid, dans ce thème très important, le salut par Jésus ou par Mahomet, on espère qu'on va en finir aujourd'hui. Dites tout ce que vous lui avez réservé. Vous savez, dans Jean chapitre 8, à partir du verset 32, Jésus avait dit dans Jean 8, 32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous avons un thème ce soir, un thème vraiment alléchant, un thème que j'ai tiré en quelque sorte d'un forum musulman que mon ami aussi Abdul Madid a l'habitude d'exploiter sur qui de Jésus-Christ ou de Mohammed est le sauveur de l'humanité. C'est-à-dire que s'il y a un livre au monde qui peut nous donner des informations sur la personne de Mohammed et sa mission, je crois que c'est le Coran. Et s'il y a aussi un livre qui peut nous donner aussi des informations sur la personne de Jésus-Christ, je crois que c'est la Bible. Moi, je crois que ce soir, il faut qu'il y ait un débat de livres, en quelque sorte. Je n'ai pas besoin de la parole d'Abdul Madid. Lui non plus, il n'a pas besoin de mes paroles. Je n'ai pas besoin de sa philosophie. Il n'a pas besoin de ma philosophie. Nous avons tous besoin de ce qui sortira de nos deux livres respectifs. Nous avons pour foi, pour livre la Bible. Eux, ils ont pour livre le Coran. Donc, tout ce que nous allons dire doit sortir de nos livres. Maintenant, sur le thème, qui de Jésus-Christ ou de Mohammed est le sauveur de l'humanité? Tout d'abord, moi, j'aimerais commencer avec quelques versets de la Bible qui montrent des versets clairs qui montrent que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Si le frère peut me lire dans Luc chapitre 2, à partir du verset 25 jusqu'au verset 30. Luc 2, 25, 30. Luc 2, versets 25 à 30. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Tu peux ajouter Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 8 à 9. Apocalypse 5, verset 8 à 9. Apocalypse 5, verset 8 à 9. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Là, nous avons déjà deux écritures que j'ai citées. J'ai cité l'écriture de Siméon de Luc chapitre 2 à partir du verset 25 à 30, où nous voyons que lorsque Jésus-Christ était né, un homme qui avait reçu une promesse, qu'il ne mourrait point sans voir le Sauveur.
et il était poussé par le Saint-Esprit, il est venu là où on consacrait les enfants, il prit Jésus entre ses mains. Il dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. C'est-à-dire qu'on ne devient pas le sauveur, on est sauveur. Là déjà, Jésus-Christ s'était déclaré sauveur. Et Simon dit, ce salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer toutes les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. Mais là, dans Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 8 à 9, nous voyons aussi la même chose. C'est-à-dire, Jean confirme même cette écriture de Luc chapitre 2, à partir du verset 25 à 30, où il est dit que lorsqu'il ouvrit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau et dit, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé, et tu as racheté des hommes, par ton sang, des hommes de toute nation, tout peuple, toute langue. J'aimerais bien qu'on le lise, c'est plus mieux de lire l'écriture. Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 8, il est dit ceci, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont des prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs et ils régneront sur la terre. Donc nous voyons déjà ici ces 2 paroles sorties de la Bible, parce que nous sommes des croyants de la Bible. Dans Luc 2, il est parlé du sauveur, il est né sauveur. Jésus n'est pas devenu le sauveur, mais il est né sauveur. Et nous voyons qu'il est... Machua ya Congo, Congo era tamakoko Congo. Congo etilulwe Congo, Congo etilulwe Congo.
lusambileno kalumonandi wonge balabani lumonandi wonge lusambile kalumonandi wonge balabani lumonandi wonge lusambile balabani balabani twenjenwe jatenwe twenjenwe mekana sale muzila banzao mekana sale ya mekana sale muzila banzao ta babingi tweri bamana kwenda mekana sale ya mekana sale munzila banzao tata lupasa tata lek tata chobagana tata batu na kinkala ya bani kipulubika pele no vale bueno mulusamono angora beto mori kuluka mumbebe aye tolo bala tukwenda kuna tolo kata nzungu isatela kongori wasisa akela kinzozi yake tata kiuni ambebera beto kongo tabira kuluka Samila mukimino Iwisa kitwadi tulombele kukongo Mbuta bakela Mbuta mwanda nsemilongi ya Kongo Mbuta mboko Mbuta ngusu Mbuta makundu Mbuta Justin Mbuta ntala Mbuta masengo mambongolo Le père Casimir Mukuba Le père Christian Mbuku Mbuta Simeon Lubayi Unambanza Mputu Mbuta Serge Kinwani Le bon berger Mbuta Patrick Mbuta Michel Milandu Mbuta Masengo Anise Tata Kubemba na Tata Vicky Yenge Kienwe Makanga kuna mbaza Mputu Tata Badia na Tata Kevin Tata Ntunta Tata Kabira Munsompa Jean-Lip Yambula bidiru biaku mamanda Bibio biana bubelo
bidiru byakuta atanda Bibyo biyana tie iwo iwo wa 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 Hey mwana unjile wa 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 Hey mwana unjile Mwana ulembolo na tata Tala luzambulwa lele Mwana wakonda tata mamanda Tala banzungi ya tobo Iwa 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 Wo 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 Iwa 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 Wo wo we Mwana unjile Wa 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 Hey mwana unjile Mama wa 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 Hey mwana unjile
Eh bien, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous sommes là. Nous, c'est la 32e édition du festival Malaki Makongo. Malaki Makongo, dans la deuxième partie de sa deuxième journée. C'est à l'école du Bukongo. Donc, comme je disais, nous allons donc commencer avec un film. Et ce film sera présenté pour la première fois sur le net. Il sera présenté pour la première fois sur le net. Et ce film, s'il vous plaît, ce film, c'est exactement celui-ci. 9e circuit du festival, 9e circuit international afro d'expression négras. Voilà, c'était en 2014 que nous avons tourné ce film, que nous avons participé à ce festival en Équateur, à Guayaquil, et puis à Esmeralda. Donc, ce film, vous trouverez la participation de Sédon Friesner. Et la participation de Sédon Friesner, à côté de Sédon Friesner, il y avait celui qui vous parle, le prince de Nsoundi, Masengo Mambongolo. À côté de Masengo Mambongolo, il y avait aussi Janvier Avier Alcon, sans oublier Madame Marie Valencia. Madame Marie Valencia était là aussi. Elle venait spécialement elle était venue spécialement d'Esmeralda pour venir participer à ces festivités. Et nous n'allons pas oublier la grande Elena Hurtados. Nous n'allons pas oublier la grande Elena Hurtados. La grande Elena Hurtados était là avec nous. Elle est la présidente de Foudine. Elle est la présidente de Foudine. Et c'est elle qui a organisé le 10 Festival. C'est elle qui a organisé le 10 Festival. Voilà. Donc, ce sont des éléments que je devais donner avant de commencer ce film. Voilà. Merci beaucoup et bonne journée, comme on dit, bonne fête. Nous pouvons arriver à restituer un peu de force, un peu d'espoir. C'est ainsi donc j'ai dit. Et pour Malaki Makongo,
Et pour chacun d'entre nous, recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si Wakati Batsi! Wakati Batsi! Wakati Batsi! Conserve su lugar en faltaba Elena. Tamán, perdón, por favor. Esta man hasta marimba. Amiga. Ya. Wakati Batsi! Wakati Batsi! Madame Elena Hurtados, on veut savoir, Hurtado, on veut savoir quels sont vos projets futurs. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement du circuit international? Qu'est-ce que vous pensez faire avec ceux qui viennent du Congo, du Sénégal, de Haïti? Qu'est-ce que vous vous êtes entendu? Des États-Unis, qu'est-ce que vous pensez? De Bolivie et de Pérou. Et qu'est-ce que vous voulez faire ensemble? Bueno, la verdad, la integración de los pueblos, la integración de nosotros como seres humanos afrodescendientes. Esperamos que a través de esto nos miren, porque nos estaban totalmente invisibilizados. Pero me siento orgullosa hoy día de ver cómo la prensa se preocupó mucho por nuestro evento y dejamos de estar invisibilizados y pasamos a ser visibilizados. Y eso es muy importante, porque la meta es esa, que nos miren y luego que nos vean, porque no solo es que nos miren, sino que nos vean, para que cuando alguien de nosotras salga con un carpetita debajo del brazo y su conocimiento acá, se le dé el espacio que se merece, no por solo ser afro, sino porque aquí tiene el conocimiento necesario para sentarse detrás de cualquier escritorio, sin mirar si el escritorio es amarillo, es blanco o es negro, sino la capacidad intelectual del ser humano, la integración. Y hay algo que todavía no se ve en Ecuador y que ya debería de por lo menos mirarse un poco, es de comenzar a dar los puestos a los seres humanos afrodescendientes. Se dice que nos hemos ganado un espacio y que se nos deben dar los espacios, pero todavía no vemos eso en Ecuador. Qu'est-ce que est-ce que le circuit va se fermer ici, comme toujours, ou bien il va s'étendre? Qu'est-ce que vous êtes entendu avec les amis qui ont participé au festival? ¿Cómo vi tu participación en el festival? Para mí, la participación de Malaki Makongo fue como haber traído un aire que dio una frescura desde África a Latinoamérica. Sentí como su forma de transmitir, su forma de darnos a conocer en la conferencia lo que no conocíamos. Fue tan explícita, supo transmitir
todo el conocimiento que traía de allá para acá. Y nosotros... Me quedé. Esto hace todos los años, Elena. Elena sí habla. Sí. Yo de mi pana. Vaya, a ver esto mismo. Yo no traje mi pana. Y aquí en medio no me da plata. Pero allá que sabemos. Y estamos acá hoy día, vimos el afiche de la música afro y vinimos a ver, ¿no? ¿Qué tal bailan? Y ya mañana nos vamos a seguir continuando el viaje por el mundo, ¿no? Y a ver si estamos por Senegal al año y nos vemos. Fuera del país, pero podemos estar en Haití, podemos estar en el Congo, podemos estar en algunos países que nos citen, que podemos hacer un intercambio, podemos hacer un carnaval precioso para el pueblo afroamericano. Eso estamos pensando, ¿no? Este evento es más que Estuvo también el embajador de Haití en la inauguración de nuestro evento, el cónsul de Haití estuvo ahí presente. Este evento es más que todo un intercambio cultural entre todos los afrodescendientes. Bueno, sí, es un intercambio cultural, pero sobre todo también es para darle a conocer a la gente que no son afrodescendientes el valor de nuestra cultura. Y a tratar de botar algunos mitos que se nos ha etiquetado en el país, a nivel internacional, que los negros solamente sirven o para correr o para jugar fútbol, ¿no? Entonces, quieren tratar de pisotear nuestra capacidad intelectual y por ese motivo, para que vean que no solamente estamos en ese ámbito, sino en cualquier ámbito que nos citen, tenemos gente preparada para cualquier situación intelectual o cultural para estar nosotros a cualquier nivel. Los miembros de los otros países mañana se encontrarán en el evento. Usted lo va a vivir. Se van a encontrar ahí. Usted lo va a vivir. También tengo conocimiento sobre 28 ciudadanos de Senegal que no les permitieron el ingreso el día de ayer, que venían a la convención. No sé. ¿Tiene conocimiento sobre eso? No sé, porque los que venían para nuestro evento ya llegaron. Si alguna cosa pasó con cualquiera de los ciudadanos que venían para nuestro evento, eso no es con nosotros. Quizás vinieron para otro evento. Muchas gracias. Benita, era eso nada más. La nota se le subirá al blog a más tardar mañana y mañana veré si le acompaño. Ahí está el expreso. Ahí está la noticia. Mañana le veo si le acompaña en el Vaya evento. para que disfrute de nuestros platos. Los compañeros van a estar vendiendo ahí platos de todo. Vengo con una fotito. Sí, están amables. ¿No? Con los hermanos. Claro, por supuesto. Párate, Victoria. Vamos. Afro, ecuatorianas, en ocasiones han sido manipuladas. Así lo dice el texto por las organizaciones políticas. En ocasiones hemos sido utilizadas. Así lo dicen algunos testimonios en este libro.
en esta investigación. Sin embargo, nosotros sabemos que el poder, tenemos que alcanzar el poder para gobernar. Y sabemos, como lo decía la compañera, ella nos decía el conocimiento del poder. Nosotros tenemos un desafío, leer esta investigación. Y el conocimiento es poder. Cuando nosotros mostremos interés por las cosas que pasan en este país, vamos a tener el poder. Nosotras, las de a pie, nosotras, las madres de familia, nosotras, quienes nos hemos ganado la vida lavando ropa, nosotras, las mujeres más sencillas, quienes en ocasiones hemos tenido que ir de sirvientas, porque así la vida nos ubicó. Sin embargo, nosotras tenemos ese orgullo de ser lideresas y líderes de nuestra sociedad. Es un mérito valioso y un reconocimiento por la sociedad. Muchas gracias. Somos Macengo. Somos María Eugenia, yo soy amiga de ya no pude. Sí, María Eugenia me invitó una vez.
Todos los pueblitos de Quirindé para acá se denominaron con la para ellos. Vamos a continuar, vamos a hacer esa entrega a la amiga de Estados Unidos también, para que tenga de recuerdo algo de Bolivia y bueno, y que no se olvide de nosotros, ¿no? Ahora para nuestros dos amigos también acá, la revista Hiwaki, por favor chicos. Y, y bueno, estos allá los usamos bastante porque nos hace mucho frío. Oh, muchísimas gracias, de verdad. Estamos muy agradecidos con toda la gente del Ecuador, con los hermanos peruanos que nos han hecho pasar un momento muy rico con su música. Es de lleno. Muchas gracias, Elena, gracias. Bueno, mil gracias a los hermanos de Bolivia, quienes realmente, especialmente a Judith, con quien he venido conversando mes a mes para ir coordinando hasta llegar hoy. Gracias, hermana. Gracias por traernos a todos acá. Y gracias a cada uno de ustedes porque vi como anoche se entregaron a bailar y después cómo se entregaron en la discoteca. Mil gracias. Gracias por todo lo que... Muchas gracias. Yo no tengo, la verdad, no tengo para el nombre de todos nosotros.
Mil gracias. Bueno, vamos a tener un pequeño refrigerio. Por favor, nadie se vaya porque hay más sorpresas. Sí, un coffee break para que así podamos estar bien motivados. Pero antes de eso me está diciendo Elena que le cantemos el primer de Hebreo. Sí, bueno, no conocíamos esto. Hoy ya lo conocemos. Tenemos el conocimiento acá y es muy importante para nosotras como pueblo afrodescendiente saber que existen seres humanos como Malaki Makongo que puede llegar aquí a Ecuador y nos puede dar el conocimiento de lo desconocido y que hoy se convirtió en conocido. Mil gracias, Malaki Makongo. Mil gracias a Zenón. Mil gracias a cada uno de los hermanos que participaron conmigo. Mil gracias a todo ese público hermoso que salió a bailar, que dejó la silla, que se tomó el escenario, que se convirtió en uno más de ese espectáculo. Muchísimas gracias. Y esto, ¿sabe a quién se lo debemos? A Malaki Makongo y a Fred Sedón. Esa experiencia, esa gran experiencia de esos dos hombres es valiosa. Créanme que es valiosa. ¿Qué esperamos para el futuro? Esperamos poner absolutamente todo en el asadero para que sea 10 veces mejor de lo que hoy es. E invito a todos los hermanos que quieran venir de los diferentes países el próximo año a compartir con nosotros nuestro circuito internacional afro, Expresiones Negras. Escriban a mi email. Es fudine.elena@yahoo.es o escriban a Malaki Makongo, quien se va a poner en contacto con nosotros e inmediatamente estaremos en contacto para unir una sola fuerza y hacer que el pueblo afrodescendiente vuelva a tomar las riendas que un día perdió. Partout où va Malaki Makongo, très souvent on parle Congo. Vous avez parlé Congo là-bas? On danse la danse du Congo, mais on parle aussi Congo. Vous avez parlé Congo là-bas? Je ne sais pas la Congo là. Oh, vous avez oublié? Bouaketi Bansi. Welcome to Masi. Non. Boabune. Bouaketi Bansi. Boabune. Welcome to Masi. Bouaketi Bansi. Boabune. Bouaketi Bansi. Boabune. Desde Ecuador para el mundo. Ben, merci. Je pense qu'on peut terminer par là, à moins que vous ayez un dernier mot. Muchísimas gracias a ustedes más. Nosotros como Fundación Fudine agradecemos mucho la hermandad entre Malaki Makongo, Fundación Fudine, Elena Hurtado, Haití y todos los países que vinieron. Realmente fue algo hermoso. Fue una integración profunda. Fue encontrar a unos hermanos que estaban desintegrados. Como afrodescendiente, yo no sé realmente cuál será mi apellido. Yo tengo un apellido que me dieron acá, pero yo no sé realmente quiénes son mis ancestros. Los perdimos todos porque ellos no quisieron venir para acá. A ellos los trajeron, los arrastraron, los humillaron, los sometieron y nosotros somos el resultado de ello. Una vez en Suiza, estábamos en una conferencia mundial y alguien dijo de África, ustedes no tienen por qué decir que son afrodescendientes. Y realmente yo me sentí mal por eso, porque nosotros no pedimos nacer acá, ni perder nuestra lengua, perder nuestra familia, perder nuestro hábitat. No pedimos nada de eso. Eso nos impusieron los no afrodescendientes. Y nosotros cargamos ahora con esa cuesta, pero no es algo que nosotros quisimos tener. Nos toca ahora a nosotras buscar nuestra identidad perdida. Y qué mejor que unirnos con los hermanos de Congo, con los hermanos de Haití, con los hermanos de África,
para que nos digan realmente dónde está nuestra identidad. Identidad que fue lacerada, no por nosotros, ni por nuestros padres, sino por nuestros ancestros, a quienes impusieron esto y no les quedó más que dejarnos a nosotros en este país y en este mundo en donde aún no aprenden a respetarnos. Merci beaucoup, Maman Elena Hurtado. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Los hermanos que han venido, las delegaciones de otros países y que están aquí presentes apoyando este proceso. Y yo creo lo que han dicho los hermanos, que es el inicio de esos cambios hoy aquí, y empieza aquí en el Ecuador. Hoy, porque los cambios que se están dando
creo que son muy importantes. Cambio por nosotros los afrodescendientes, que creo que vamos avanzando, porque hoy hace una cosa que uno, mañana hace en otro lado otro, pasado en otro lado. Lo importante es que estamos haciendo algo y estamos diciendo, aquí estamos presentes. La felicito, Elena, y creo que nos vamos a seguir encontrando porque todos, de una u otra forma, estamos haciendo algo para este cambio y esta integración plena de nosotros los afrodescendientes. Muchas gracias. Sí, compañeros y compañeras, muy buenos días. Compañera Elena, en primer lugar, pues felicitarla por este acto que realmente es representativo para nosotros los afro, y por qué no decir para el pueblo en general. Y vamos aquí con una lección muy importante, algo que me ha gustado hoy día y me ha llenado de satisfacción. Lo que concibimos es una situación importante, que debemos de mantener nuestra identidad como tal, como afro, pero que el problema no es de nosotros los negros, el problema es de todos los pobres de este país. Y eso es lo que aquí se está viendo, esa gran armonía, la participación de todos los hermanos que han venido de diferentes países. Muchas gracias, compañeros, por estar aquí, y compañera Elena, felicitaciones nuevamente por este gran acto que va a servirnos para recordarnos siempre. Gracias, Oye. Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Daisy Rivero. Vengo de la Cooperativa Independencia 2, de un sector llamado Nigeria. Agradezco a la hermana Elena Hurtado por esta participación que nos da. Agradezco a todos los compañeros de otros países que han venido a apoyarnos. Y como dijo alguien, no me acuerdo cuál de los compañeros dijo, ciertamente no hay aquí la mayoría de los afroecuatorianos por un motivo a decir, pero desde los sectores estamos unidos. Y eso, ese apoyo va contra la compañera Elena Hurtado. Gracias. Vamos a observar otro video de aquí. Para que nos dé más hambre. Y yo los entregué a mi marido porque sabía. ¿De qué dijo? No, sacó su papá. De que dijo que eran cuántos días eran, que les leí, entonces ella me está diciendo que ellos también. Sí, pero a veces todo puede pasar en la política. Viva. Perú y Ecuador. Perú y Ecuador. Firmado la Congo. ¿Cómo está allá? Ay, 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 ay. ¿Te gustó? Sí. Más o menos. Bevo dopo mangio ancora. ¿Y otro plato? Ah. Bevo dopo mangio ancora. Oye, usted sí que tiene la chispa, ¿no? ¿Cómo que? ¿Cómo? Mañana me enseña porque ya me olvidé. Afrodescendiente fue el objetivo de la 9ª edición del Circuito Internacional Afrodescendiente Expresiones Negras que se efectuó en Guayaquil.
Esta actividad fue organizada por la Fundación de Desarrollo Integral del Negro Ecuatoriano, FUDINE. Hoy en La Voz de la Metro conversaremos sobre este importante evento que se dio en varios puntos de nuestra ciudad hasta donde llega la Metrovía. Contamos para ello con la presidenta de FUDINE, Elena Hurtado, del pintor caribeño Fritzner Sedón y el señor Masengo Mongoló, representante de la asociación Malaki Macongo. Si algo digo mal, me corrigen, por favor. Señores, bienvenidos. Elenita, un gusto tenerlos aquí a ustedes, ¿no? Una gran amiga de casa, por cierto. Elena, para iniciar nuestro conversatorio, cuéntanos, hablando brevemente a nuestros oyentes, lo que es FUDINE. Coméntanos qué significa, cómo nació y los objetivos de la fundación que usted dirige. Bueno, FUDINE, buenos días ante todo. Gracias, Marcela, por invitarnos. Gracias por estar aquí. Y gracias a la Metro que nos permite expresarnos acá. FUDINE nació con el amor a nuestra gente afrodescendiente, porque como estudiante de Derecho veíamos cómo nos maltrataban por la etnia y sufrían muchísimo los estudiantes de Derecho. Yo estaba en primer año y me tocaba ver todo, pero no podía hacer nada porque no tenía ningún instrumento como poder ayudarlos. Tenía poco conocimiento también. Entonces, desde ahí nos unificamos un grupo de estudiantes y formamos lo que es FUDINE. Luego buscamos ayuda en Quito y la señora León nos ayudó y nosotros pudimos salir del país a muchos países a capacitarnos. FUDINE es fundación, pero dirigida a qué? ¿Va dirigida al pueblo al arte, arte, al pueblo afro, porque ella trabajaba con el pueblo afro aquí en el Ecuador y nos dio la oportunidad de irnos a relacionar con el pueblo afro afuera. Interesante, ¿no? Y luego la aplicación de ese aprendizaje, de esos viajes que realizaron, ¿cómo fue la aplicación justamente allá aquí en Ecuador, como por ejemplo con este festival que han realizado? Claro, esa es una de las pruebas de que lo que aprendimos, bueno, eso yo lo aprendí de niña, porque eso lo aprendí con mi abuela. Sí, mi abuela fue mi maestra. Cómo mantener nuestra cultura y no dejarla morir. Qué lindo. Y de ahí fue muy interesante todo lo que se dio afuera porque logramos tener muchas conexiones con los hermanos. Yo pertenezco también a la diáspora a nivel mundial de las mujeres afrodescendientes. Y luego con Malaki Macongo, que es quien lucha en todos los países del mundo a través de la firma Malaki para ayudar al pueblo negro a nivel mundial. Él es una de las personas que se dedica a tratar de abrirnos espacio. Y FUDINE significa Fundación de Desarrollo Integral del Negro Ecuatoriano. Entonces, desde ahí venimos tratando de desarrollarnos. Y gracias a Dios esto ha dado fruto, ¿no? Son 9 años haciendo este evento. 9 años ya. 9 años. Y hemos logrado ahora ya tener aquí a Perú, tener a Bolivia, tener a Haití, tener al Congo, tener a los hermanos, aunque sea, no todos, pero alguien vino de Esmeralda y representó a nosotros. Y estamos, ahorita por ejemplo, Brasil está, ¿por qué no estamos en Ecuador? Ya. Y yo le dije, bueno, viene el número 10 y ustedes van a estar con nosotros. ¿Quién los auspició? Entiendo que el municipio participó, ¿no? Sí, quien nos auspicia todos los años es Cultura, a través de Melvin Hoyos. La Dirección de Cultura. La Dirección de Cultura, por lo tanto, nos auspicia Jaime Nebozade. Excelente. ¿Y cómo fue justamente el evento de este año? Cuéntanos un poquito. Los 9 anteriores, yo entiendo que ha venido así como progresivamente avanzando, ¿no? Este esfuerzo que has realizado y que me consta que lo has realizado tú porque hemos sido amigas y conozco de cerca cómo has ido poco a poco avanzando. Pero este año me dio un gusto enorme abrir el diario, ¿no? Y encontrar con una página entera que le daban no lo viste, el colmo, ya te la voy a pasar. Bueno, ya, una página entera resaltando justamente el evento, me parece que fue el día domingo. ¿Cómo fue esto? Cuéntame.
La verdad que esto fue ¿Qué nomás hermoso. hicieron? ¿Qué incluyó Esto fue hermoso, Marcela, especialmente el encuentro con todos los países en Plaza Colón, que nos reunimos ahí y fue una tarde de confraternidad. Fue muy hermoso. ¿Qué nomás hicieron? ¿Hicieron danza? Danzamos. ¿Propuesta artística? ¿De qué tipo? Bailamos. Ahí es algo informal. Ya. Ahí simplemente es integración total. Excelente. Senegal se integró con Bolivia, Bolivia se integró con Haití, Haití se integró con el Congo, es decir, Ecuador también estaba ahí. Y fue algo hermoso, algo, bueno, yo no lo puedo describir, tal vez ellos. ¿Cuántas personas más o menos participaron esta vez? Delegaciones y número de personas. Bueno, aproximado. Delegaciones, estuvo Estados Unidos, estuvo Haití, estuvo el Congo, estuvo Brasil, Perú, Senegal. Bolivia. Y Bolivia. 7. ¿Quién cierra la frase expresiones negras? Ah. Y ahí sí les voy a pedir la participación de ustedes también, ¿no? Sí. Elenita, por favor, primero dime, ¿qué significa para ti esto? Bueno, expresiones negras es sacar todo lo que nosotros llevamos adentro, dentro de nuestra cultura. Es que nos conozcan en ese ámbito que la gente no nos conoce y que mucha gente piensa que solamente es fútbol. Y nosotros tenemos cultura, y una cultura que siempre está como escondidita, que no la podemos sacar o no nos dejan sacarla. Hoy sí salió todo eso que tenemos adentro y pudimos demostrar nuestras expresiones en un escenario que luego tuvimos que tomarnos abajo del escenario, que fue hermoso eso, de verdad. Y es así que hace 15 años estamos difundiendo no solamente lo que es la cultura esmeraldeña, sino ecuatoriana, porque hacemos danza de la sierra, imbabura, de cayambe, es decir, somos un grupo de más de 15 bailarines y normalmente los 15 bailarines íbamos a venir desde Francia, pero lamentablemente las situaciones sabemos cómo se encuentran y no fue posible. Es así que aprovechando mi estadía aquí en el Ecuador, que estoy de paso, le dije a Elena, así sea sola, llegaré a hacer una pequeña demostración, porque es lo nuestro. Y no voy a bailar el bambuco, porque el bambuco es el baile tradicional, el baile que nos identifica a los esmeraldeños, y se baila de blanco. Eso significa libertad, significa pureza. Le escuchaba al hermano de Haití que manifestaba que Haití estuvo en la esclavitud. Bueno, nos solidarizamos con ellos y es un dolor porque sabemos lo que ustedes pueden haber pasado, que actualmente los negros, los montubios y los indígenas estamos pasando por momentos difíciles de racismo. Aunque se dice que no hay racismo en Ecuador, sí lo hay.
Y a partir de ello, le puedo decir, hermano, del Congo y de Haití, que los negros en Esmeralda fuimos negros libertos. Fuimos negros cimarrones, es decir, que no tuvimos patrón. No fuimos esclavos. Y es por ello que parte de nuestra historia dice que el negro esmeraldeño es rebelde y por rebelde es grande y es libre. Con las órdenes del factor no altera el producto, pero somos rebeldes. Y ningún gobierno quiere apuntalar a Esmeraldas por esa rebeldía, pero es porque no queremos el tiempo de aquellos vasallos, de aquellos que esclavizaron a nuestros antepasados, se terminó. Y es allí el bambuco que canta la libertad, es un canto a la libertad. Tenemos otra danza como el fabriciano, donde se mató al amo, se mató al patrón, es el baile de los machetes. Pero ahora, gracias al equipo de Elena, me han conseguido es el baile de la caramba, porque no quiero bailar una cosa y que la música suene otra. Es caramba, y caramba pues se baila 4, se baila 6, pero voy a intentar de hacerlo y de hacer una demostración de nuestro querido baile de marimba y música como es la caramba de Petita Palma. La caramba, yo también. Parejo, si hay algún parejo que quiera acompañarme, bienvenido. Mi caramba, yo me voy caramba, yo me voy caramba, yo me voy caramba, yo me voy caramba, Que seguí trabajando. Yo le doy gracias a ella, a toda la gente de Ecuador que está aquí y los otros países que compartí con nosotros. La historia empezó. Haití, hay un problema con República Dominicana, porque República Dominicana, y creo yo, son descendientes solamente españoles. Haití son franceses, son negros, hay un problema de cultura. Ahora yo voy a poner una música donde ese es un ritmo que salió de un poco de África, de los indígenas que estaban en la isla. No vamos a tratar de ponerle para bailar, para ver lo que es
integral cultural de inmigración, lo que afrodescendiente puede tener. Se va a ver la primera música, después yo voy a ofrecer otro para que todo el mundo pueda bailar, porque nosotros es un pueblo alegre, de mucho color, un pueblo del sol. ¿Qué dice Haití? Es pobre, esto es cierto, porque Haití nosotros tenemos una cultura, viene de África, tenemos mucho a dar a todos los otros hermanos del país, hermanas de otros países. Vamos, por favor. Yo voy a evitar escuchar la letra, porque está en español. Es una mezcla entre la música dominicana y Haití, porque hay muchos haitianos que cruzan la frontera, trabajan en caña, en agricultura. Ahora hay muchos dominicanos que están empezando a entender su cultura, porque son doras, son mulatos, tienen la parte española y la parte negra. Vamos. Es la dice Gaga. Me excusa porque yo quiero que ustedes escuchen la letra, porque es una fusión. Sería un recuerdo de mi amiga. Como te digo, de un poco ritmo de los indígenas y de africanos. Por favor. Muchas gracias por participar. Que no sepa. Como tu manera, llega tu color. Ese tumbao que tiene, esa boca que tiene, ese cuerpo que tiene, que no entiendo. Llega tu color. Deja de linda negra, no te rías negra, como tú sientes negra, como tú bailas negra, una vida negra, como tu cosa negra, como tu baila negra, como tu muerte negra, pinta negra, como tu abrazo negra, como tu mamá negra, porque tú llegas a tu color. Como tú, se resuelven todos los problemas económicos del país. Bueno, eso para saber fusión de una cosa a otra ya será el resultado en español. Porque nosotros esta mismo ritmo tenemos en otra forma como música de instrumento de Haití, donde salió esa música, fusión, porque los indígenas en Haití estaban Anacauna, Caunabó, los indígenas antes de venir los negros, se encuentran en Mahoná, en la montaña. Entonces, ahí buscando ese ritmo. Entonces la cultura en Haití hay muchos tribus, por eso hay una fusión muy linda que ustedes pueden disfrutar en carnaval, en todo el festival. Vamos a escuchar a otros para ver cómo funciona. Por favor, sí, el número 1. El número 1 para compartir. Nosotros aquí no se puede hacer proyección. Porque ayer tuve un buen momento, pasamos
Cuando en conversatorio había muchos vídeos sobre la historia de África, de Haití. Nosotros presentamos dónde nació el mundo. Ahorita se va a ver con Macongo un poco de historia. Vamos, por favor. Haciendo. Ya Yo estoy invitando a los hermanos, los otros artistas que quieren bailar, que pueden venir a bailar. Ecuador, Perú. Esa música un poco alegría, con la palabra. Es un instrumento local. La va a sacar a Elena. Se va a poner el descuento. El descuento. Hermano en Ecuador.
Ok, muchas gracias. No sé si quieren poner otro. ¿Quieres la segunda? Déjame. ¿Quieres dársela? ¿Listo? Vamos. ¿Quieres tomar una fotito con la foto? Un ratito, señor. Bueno, la tradición y costumbre de nuestros pueblos. Vamos a presentar ahora Cayambe, de la provincia de Pichincha. Pero vamos a hacerlo más de Tabacundo. Realmente las tradiciones ecuatorianas debemos siempre llevar. Y es así que hace 15 años estamos difundiendo no solamente lo que es la cultura esmeraldeña, sino ecuatoriana, porque hacemos danza de la sierra, imbabura, de Cayambe, es decir, somos un grupo de más de 15 bailarines y normalmente los 15 bailarines íbamos a venir desde Francia, pero lamentablemente las situaciones sabemos cómo se encuentran y no fue posible. Es así que aprovechando mi estadía aquí en el Ecuador, que estoy de paso, le dije a Elena, así sea sola, llegaré a hacer una pequeña demostración, porque es lo nuestro. Y no voy a bailar el bambuco, porque el bambuco es el baile tradicional, el baile que nos identifica a los esmeraldeños, y se baila de blanco. Eso significa libertad, significa pureza. Le escuchaba al hermano de Haití que manifestaba que Haití estuvo en la esclavitud. Bueno, nos solidarizamos con ellos y es un dolor porque sabemos lo que ustedes pueden haber pasado, que actualmente los negros
Los montubios y los indígenas estamos pasando por momentos difíciles de racismo. Aunque se dice que no hay racismo en Ecuador, sí lo hay. Y a partir de ello, le puedo decir, hermano, del Congo y de Haití, que los negros en Esmeralda fuimos negros libertos. Fuimos negros cimarrones. Es decir, que no tuvimos patrón. No fuimos esclavos. Y es por ello que parte de nuestra historia dice que el negro esmeraldeño es rebelde, y por rebelde es grande y es libre. Con las órdenes del factor del producto, pero somos rebeldes. Y ningún gobierno quiere apuntalar a Esmeraldas por esa rebeldía, pero es porque no queremos el tiempo de aquellos vasallos, de aquellos que esclavizaron a nuestros antepasados, se terminó. Y es allí el bambuco que canta la libertad, es un canto a la libertad. Tenemos otra danza como el fabriciano, donde se mató al amo, se mató al patrón, es el baile de los machetes. Pero ahora, gracias al equipo de Elena, me han conseguido es el baile de la caramba, porque no quiero bailar una cosa y que la música suene otra. Es caramba, y caramba pues se baila 4, se baila 6. Pero voy a intentar de hacerlo y de hacer una demostración de nuestro querido baile de marimba y música como es la caramba, de Petita Palma. La caramba, yo también. Parejo, si hay algún parejo que quiera acompañarme, bienvenido. Mi caramba, yo. Yo me voy caramba, yo me voy caramba, adiós que me voy caramba. ¿Dónde te vas? Yo me voy caramba, ¿dónde te vas? Yo me voy caramba, de mi caramba, de mi compadre, yo me voy caramba, para el otro lado, yo me voy caramba, para el otro lado, yo me voy caramba, a donde tratado, yo me voy caramba, caramba, yo me voy caramba, caramba, yo me voy caramba, esta noche, yo me voy caramba, esta noche, yo me voy caramba, vamos a ver, yo me voy caramba, y él se lleva la bandera, sin esperar, no te fuiste, oh, los que vinieron de afuera, caramba, caramba,
interpretó con todo su cariño y amor este caramba de Esmeraldas. A Malaki Macongo, nuestro compañero que vino de tan lejos, cruzando el Atlántico para estar aquí con nosotros. Vamos a llamar aquí al escenario a Malaki Macongo y a nuestra compañera Esmeraldas. Suma. Sí, gracias. En realidad, quiero hacer públicamente el agradecimiento a nuestros hermanos africanos por haberme dado esta herencia musical, herencia dancística. Gracias, Malaki, parce que c'est de chez vous qui est venu cette musique. Je te remercie énormément. Merci beaucoup. Gracias, hermano. Y aprecio esta traducción. Yo soy Malaki Macongo. Nous sommes venus du Congo. Ellos han venido del Congo. Parce que notre association qui existe depuis 34 ans. Porque su asociación que existe después de 34 años. Et depuis 2002, nous travaillons dans les Antilles, Amérique, Caraïbes. Después del 2002, ellos trabajan en las Antillas y el Caribe. Nous sommes installés à Cuba, au Venezuela. Su asociación se encuentra en Cuba y en Venezuela. Guadeloupe, Haïti, Saint-Domingo, la Guyana, Uruguay.
¡Ay, ay, ay! Gracias. Van a poner otra. Un poco la clase. Ay, 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 ay. Hola, hola. Hola, hola. Aló, no vamos a seguir bailando, vamos a poner el disco, vamos con una música caliente, vamos, sí. Vamos a seguir. A ver, Haití, Congo, igual, Ecuador, los japoneses. Ni el color de la piel, ni nada, ni nuestra etnia, importa que disfrutemos y que nos veamos con igualdad, como hermanos que somos. Bueno, tomarnos la foto, dice Elena, por favor, todo el mundo al centro a tomarse la foto para la fundación. Venga, vengan al cierre. Mil gracias a Dios y a todos por estar aquí. Feliz retorno para todos los compañeros, hermanos de fuera del país. No, abajo todo el mundo. Vamos mis compañeros de Perú, mis compañeros de Bolivia. Vamos a la foto del cierre, por favor, del Congo, Haití. Mis compañeros de Esmeraldas. Sixto, por favor, para la foto. Carlitos. ¿Quién más? Johanna, todos el grupo del Perú, vengan, por favor. Vamos chicos, organizándonos, vamos. Vengan todos los integrantes. Al escenario. Compañeros del Perú, de Expresiones Negras, vengan, acérquense a la foto, por favor. Pepe. Todos los colaboradores, que nadie se quede. Venga para la revista La Voz de la Fundación Fudine, venga por favor. Amiga. Espérese, por favor, que ya no compañeros del Perú, de Expresiones Negras, vengan para la foto para la Fundación Fudine, su revista La Voz. Para todas las redes sociales, para compartir estas imágenes del recuerdo con ustedes. Amaguayo, Sixto,
sé el nombre de todos. Que nadie se quede sin este recuerdo. Amaguayo, Amaguayo de Expresiones Negras del Perú, acercarse a la tarima. Siéntate ya para tomarte una foto con él. ¡Sonrían! Conserven su lugar, ahí faltaba Elena. Esta man es, perdón, por favor. Esta man hasta marimba. Amiga. Ya. Guadule. Habla. Interpretó con todo su cariño y amor este caramba de Esmeraldas. A Malaki Macongo, nuestro compañero que vino de tan lejos, cruzando el Atlántico para estar aquí con nosotros. Vamos a llamar aquí al escenario a Malaki Macongo y a nuestra compañera Esmeraldas. Suba, suba, suba. Sí, Doler los pies. Gracias. En realidad, quiero hacer públicamente el agradecimiento a nuestros hermanos africanos por haberme dado esta herencia musical, herencia dancística. Gracias, Malaki, parce que c'est de chez vous qui est venu cette musique. Je te remercie énormément. Merci beaucoup. Gracias, hermano. Y aprecio esta Yo soy Malaki Macongo. Nous sommes venus du Congo. Nous sommes venus du Congo. Ellos han venido del Congo. Parce que notre association qui existe depuis 34 ans, porque su asociación que existe después de 34 años, et depuis 2002, nous travaillons dans les Antilles, Amérique, Caraïbes. Después del 2002, ellos trabajan en las Antillas y el Caribe. Nous sommes installés à Cuba, au Venezuela. Su asociación se encuentra en Cuba y en Venezuela. Guadeloupe, Haïti, Saint-Domingo, la Guyana, Uruguay. Puerto Rico, Haití, la Guyana, Santo Domingo Uruguay. y Uruguay. Bientôt, nous serons au Brésil. Prontamente ellos estarían en Brasil. Il y a un mois, j'étais à Saint-Domingo et à Cuba. À Saint-Domingo, chez Monsieur Cédon qui était ici. Hace un mes estuvo en Santo Domingo, en Haití y en Cuba, y es con el hermano Cédon. Nous faisons la promotion des racines de la culture africaine. Ellos hacen, esta asociación hace la promoción de la cultura africana en América Latina y el mundo. Et l'ONU a décidé, la ONU ha decidido la déclaration
La declaración de la décennie des afrodescendants à partir de 2012. Del decenio de los afrodescendientes a partir del año 1912. Et les conférences que nous sommes en train de faire en Haïti, par exemple, on a dit quelle est la place du Ougan, le guérisseur traditionnel, dans ce 21e siècle. En 2012 vienen haciendo la conferencia del lugar que corresponde, si me permite, lo voy a decir en español, del brujo, se puede decir así, del brujo o de la persona, el chamán, como se dice en los indígenas. Pour le 21e siècle, quelle est leur place? Por el 21 siglo, ¿cuál es la plaza de este chamán, de este brujo en la cultura afrodescendiente? Ici, en Équateur, on est en train de poser la question de savoir quelle est la place de l'afrodescendant dans ce 21e siècle. Y aquí en Ecuador trata esta asociación de saber cuál es la plaza del afrodescendiente en pleno 21 siglo. Donc, nous sommes là siglo XXI, perdón. Nous sommes del pintor caribeño Fritzner Sedón y el señor Masengo Mongoló, representante de la asociación Malaki Macongo. Si algo digo mal, me corrigen, por favor. Señores, bienvenidos. Elenita, un gusto tenerlos aquí a ustedes, ¿no? Una gran amiga de casa, por cierto. Elena, para iniciar nuestro conversatorio, cuéntanos, hablando brevemente a nuestros oyentes, lo que es FUDINE. Coméntanos qué significa, cómo nació y los objetivos de la fundación que usted dirige. Bueno, FUDINE, buenos días ante todo. Gracias, Marcela, por invitarnos. Gracias por estar aquí. Y gracias a la Metro que nos permite expresarnos acá. FUDINE nació con el amor a nuestra gente afrodescendiente, porque como estudiante de Derecho veíamos cómo nos maltrataban por la etnia y sufrían muchísimo los estudiantes de Derecho. Yo estaba en primer año y me tocaba ver todo, pero no podía hacer nada porque no tenía ningún instrumento como poder ayudarlos. Tenía poco conocimiento también. Entonces, desde ahí nos unificamos un grupo de estudiantes y formamos lo que es FUDINE. Luego buscamos ayuda en Quito y la señora León nos ayudó y nosotros pudimos salir del país a muchos países a capacitarnos. FUDINE es capacitación, fundación, pero dirigida a qué? ¿Va dirigida al pueblo arte? Al pueblo afro, porque ella trabajaba con el pueblo afro aquí en el Ecuador. Y nos dio la oportunidad de irnos a relacionar con el pueblo afro afuera. Interesante, ¿no? Y luego la aplicación de ese aprendizaje, de esos viajes que realizaron, ¿cómo fue la aplicación justamente allá aquí en Ecuador, como por ejemplo con este festival que han realizado? Claro, esa es una de las pruebas de que lo que aprendimos, bueno, eso yo lo aprendí de niña, porque eso lo aprendí con mi abuela. Sí, mi abuela fue mi maestra. Cómo mantener nuestra cultura y no dejarla morir. Qué lindo. Y de ahí fue muy interesante todo lo que se dio afuera porque logramos tener muchas conexiones con los hermanos. Yo pertenezco también a la diáspora a nivel mundial de las mujeres afrodescendientes. Y luego con Malaki Macongo, que es quien lucha en todos los países del mundo a través de la firma Malaki para ayudar al pueblo negro a nivel mundial. Él es una de las personas que se dedica a tratar de abrirnos espacio. Y FUDINE significa Fundación de Desarrollo Integral del Negro Ecuatoriano. Entonces, desde ahí venimos tratando de desarrollarnos y gracias a Dios esto ha dado fruto, ¿no? Son 9 años haciendo este evento. ¿Cómo fue esto? Cuéntame. La verdad que esto fue ¿Qué nomás hicieron? ¿Qué incluyó Esto fue hermoso, Marcela, especialmente el encuentro con todos los países en Plaza Colón, que nos reunimos ahí y fue una tarde de confraternidad. Fue muy hermoso. ¿Qué nomás hicieron? ¿Hicieron danza? Danzamos. ¿Propuesta artística? Bailamos,
Ahí es algo informal. Ya. Ahí simplemente es integración total. Excelente. Senegal se integró con Bolivia, Bolivia se integró con Haití, Haití se integró con el Congo, es decir, Ecuador también estaba ahí. Y fue algo hermoso, algo, bueno, yo no lo puedo describir, tal vez ellos. ¿Cuántas personas más o menos participaron esta vez? Delegaciones y número de personas. Bueno, aproximado. Delegaciones, estuvo Estados Unidos, estuvo Haití, estuvo el Congo, estuvo Brasil, Perú, Senegal. Bolivia. Y Bolivia, 7. ¿Quién cierra la frase expresiones negras? Ah. Y ahí sí les voy a pedir la participación de ustedes también, ¿no? Sí. Elenita, por favor, primero dime, ¿qué significa para ti esto? Bueno, expresiones negras es sacar todo lo que nosotros llevamos adentro, dentro de nuestra cultura. Es que nos conozcan en ese ámbito que la gente no nos conoce y que mucha gente piensa que solamente es fútbol. Y nosotros tenemos cultura, y una cultura que siempre está como escondidita, que no la podemos sacar o no nos dejan sacarla. Hoy sí salió todo eso que tenemos adentro y pudimos demostrar nuestras expresiones en un escenario que luego tuvimos que tomarnos abajo del escenario, que fue hermoso eso, de verdad. Sacarme todo lo que quieras y te da la gana. Total es tu vida. ¿Por qué no lo tengo que quedar un buen menú? ¿Por qué no lo pudimos hacer? ¿Por qué? No sabíamos. Yo hablé a ella que ustedes me llamaban, ella me dijo, 7 puntos está. No estaba ella, estaba un señor ahí. Claro, ella no tiene nada que ver, ustedes tienen que ir al restaurante. No sabíamos. Ben, donc nous sommes en route pour Esmeralda. Finalement, la route pour Esmeralda est ouverte. Le chef de délégation est là. Il est là. L'homme tant attendu. Il s'appelle Javier Valencia. À côté de la grande Elena Hurtado de Foudine. Et là-bas, nous avons nos responsables qui nous amènent. Qui nous amènent à ¡Salud! Los negros. Bolívar llegó aquí. Sí, Bolívar sí pasó por aquí, ¿no? Con esta, ¿cómo se llama? Manuela. No llegó, pero sí tuvo relación por allá por la. La soga se puede vender porque la idea mía es compartir, aprender, porque otra línea de que son afrodescendientes no tienen miedo de poner su cultura, su raza, técnica, porque eso es algo que muy conocido en el por ahí. Depende de la técnica, el tiempo, que aquí se el color que tiene
a veces la funciona de color. Aquí se va a filmar. El otro micrófono. Tiene foto también con ¿Quiere foto con esa Macengo? ¿No? Entonces, ella le va a preguntar a él y usted lo traduce, ¿no? Con este micrófono. O sea, tú solo preguntas, le pasas, él habla y ya recibe la señal lo de él. Ahora toma. Right expliquer, c'est que tu as apporté ici pour exposer à la playa. Bon, nous sommes l'association Malakima Congo. Nosotros somos una asociación Malakima Congo de Congo y África. Nous faisons la promotion de la culture pour le développement. Nosotros estamos haciendo la promoción de la cultura a nivel mundial para el desarrollo. Et tout ce que nous avons présenté ici, c'est notre centre de couture pour les jeunes filles. Es un centro de costura para las madres que no tienen esposa. Donc, ce travail-là qui est fait au Congo, il est vendu en Italie, en France, et nous l'apportons ici aussi. Este trabajo nosotros lo vendimos en diferentes países. Nosotros traemos una muestra para compartir con los hermanos de aquí del país de Esmeralda. Comienza par exemple, un vêtement comme ça. C'est des produits démocratiques. Là, nous avons des tenues pour el precio es un vestimiento que se cuesta $15 entre la falda con la... Mais l'important, c'est pour nous, c'est pas les prix. L'important, c'est l'échange culturel et artistique qu'on veut faire entre l'association Malakima Congo et l'association Mandagua ici. Parce que nous sommes jumelés avec l'association Mandagua. Mandagua, Malakima Congo, ici. El precio es muy democrático, es muy importante el precio, es el cambio que yo quiero hacer con la asociación Mandagua para el pueblo de aquí, conocer un poco de la estructura, cómo trabajar, lo que aprendimos a hacer. ¿Cómo tu as vu l'ambiance ici, la plage, ¿cómo tu as vu? Mais je me retrouve au Congo. Sí, él se tuvo como él está en Congo. C'est comme como que él está en Congo. Les espaces culturels au bord de la plage au Congo sont plus ou moins la même chose. El espacio cultural es casi igual. Son músicos, ¿Qué? ¿Son músicos también? Mais la musique... Il a dit si tu es musicien. Moi, je suis artiste comédien. Il est artiste comédien, escritor. Sí. Et je fais la promotion. ¿No puede cantar algo? Fue la poesía. No sé si puede decir algo, una palabra de tu letra, comedia. Poesía. ¿En qué lengua? ¿En qué idioma? Pues en Congo. En Congo.
¿Te quiere decir algo en Congo? Ndosizani Loto. Et maintenant, on peut lève l'éternel de l'octroi à l'aile et bien sauvé. Merci, chers amis, d'être restés avec nous jusqu'à présent. Nous venons là de vous présenter une partie de notre visite en Équateur en 2014. Voyez, vous avez vu que le film n'est pas aussi bien soigné, à mon avis, parce que c'est la première fois que nous présentons ce film en public et on aimerait encore l'améliorer, peut-être que le raccourcir, de telle façon que ça soit plus consommable. Donc, voilà. Mais là, on l'a même pas terminé. Le temps qu'on le finalise, pour l'instant, de l'Équateur, je vais vous amener au Venezuela. De l'Équateur, je vous amène au Venezuela. D'abord en 2007 et puis en 2012. Voilà un peu. Mais avant de vous amener à l'Équateur, Yenge. 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 Bena Congo, Bena Toto, Lando Moyo, Yangekina Nema Congo, Nzila Zembo, Mwetete Mupepente Entemo, Tia, Loa, Maza, Entoto, Monoyi, Bena Zola, Bena Congo, Yulu, Bawu, Nzilandangu, Kulu, Nsaku, Zulu, Mpanzu. Merci, merci. Je ne vous prends plus une minute de plus. Nous allons en Équateur avec la télévision Perle. Non, au Venezuela, s'il vous plaît, avec la télévision Perle. Attendez un moment. Voilà. De cine de los pueblos del sur, tenemos la gratísima compañía. En el marco de este primer Festival Internacional de Cine de los Pueblos del Sur, tenemos la gratísima compañía en este momento del amigo Masengo Ma Mongolo. Vamos a hacer una entrevista entre español e italiano con el amigo que viene de África, específicamente del Congo, con un proyecto muy interesante, a hablarnos sobre el Festival de la Paz. Exactamente su nombre originario es Malaki Makongo, acerca de las raíces de la cultura africana. Esa cultura africana que viene anterior a la conquista de América, al encuentro de los dos mundos, es conocer un poco más sobre las raíces, nuestras raíces afroamericanas anteriores, las de África, las propiamente. Bienvenido Masengo a Perla Televisión. Háblanos un poco sobre Malaki Makongo en italiano y nosotros haremos lo posible por traducirlo. Volevo prima salutare il popolo di Venezuela, il grande popolo di Venezuela, per dire anche che Malaki Makongo. Malaki vuol dire festival e Congo vuol dire la pace. Così Malaki Makongo è il festival della pace, un festival creato in 91 in Congo e da 2000 questo festival è divenuto tricontinentale. Lavoriamo nelle due Congo, in Francia e in Italia, lavoriamo in Haiti, Guadeloupe, Santo Domingo, Guyana, ora siamo qui
nel grande Venezuela. E così stiamo vedendo cosa possiamo fare con il Venezuela. Perché Malaki Makungo, dappertutto dove andiamo, cerchiamo a presentare la storia dell'Africa, le realità della vita in Africa, sia a livello passato che a livello presente. Perché qui ci sono tanti africani che sono venuti qui 5 secoli prima. Noi vogliamo aiutare loro a sapere cosa vuol dire le parole Africa, cosa vuol dire Senegal, Guinea, Gambia, Namibia. Vogliamo dire a loro esattamente cosa era l'istoria, perché quello che hanno scritto l'istoria l'hanno scritto per far piacere anche a quello, le multinazionali che le hanno mandato a scrivere le cose, no? Anche le cazzate. Perché su Africa, io in aprile ero qui come si chiama, la Guyana, a Cayenne. Quando sta iniziando a fare il teatro, perché sono anche commediante, lì abbiamo fatto Festival Malaki Makungo, ci hanno detto: ci avete venduto, cosa venite a fare qui? Mi sono detto: ma dai, cosa hanno messo in loro testa? E per quello noi veniamo per correggere l'istoria, per scrivere l'istoria nel modo africano, nell'ottica africana. Penso che tutte le gente che vivono qui, con tante popolazioni africane, devono sapere. È per quello che noi siamo qui. Magnifico. El festival Malaki Makungo trata sobre turismo responsable. Esto turismo responsable, ¿de qué trata? Las personas que vayan a África y hagan un turismo responsable en las tierras africanas. Malaki Makungo facciamo la promozione delle radici della cultura africana per sostenere, quello lo facciamo in Occidente. In Africa sosteniamo Alors là, attendez, chers amis. continentale. Lavoriamo nelle due Congo, in Francia e in Italia, lavoriamo in Haiti, Guadeloupe, Santo Domingo, Guyana, ora siamo qui nel grande Venezuela e così stiamo vedendo cosa possiamo fare con il Venezuela. Perché Malaki Makungo, dappertutto dove andiamo, cerchiamo a presentare la storia dell'Africa, le realità della vita in Africa, sia a livello passato che a livello presente. Perché qui ci sono tanti africani che sono venuti qui 5 secoli prima. Noi vogliamo aiutare loro a sapere cosa vuol dire le parole Africa, cosa vuol dire Senegal, Guinea, Gambia, Namibia. Vogliamo dire a loro esattamente cosa era l'istoria, perché quello che hanno scritto l'istoria l'hanno scritto per far piacere anche a quello, le multinazionali che le hanno mandato a scrivere le cose, no? Anche le cazzate. Perché su Africa, io in aprile ero qui come si chiama, la Guyana, a Cayenne.
quando sta iniziando a fare il teatro, perché sono anche commediante, lì abbiamo fatto Festival Malaki Makongo, ci hanno detto, ci avete venduto, cosa venite a fare qui? Mi sono detto, ma dai, cosa hanno messo in loro testa? E per quello noi veniamo per correggere l'istoria, per scrivere l'istoria nel modo africano, nell'ottica africana. Penso che tutte le gente che vivono qui, con tante popolazioni africane, devono sapere. È per quello che noi siamo qui. Magnifico. El festival Malaki Makongo trata sobre turismo responsable. Questo turismo responsable, ¿de qué trata? Las personas que vayan a África y hagan un turismo responsable en las tierras africanas. Malaki Makongo facciamo la promozione delle radici della cultura africana per sostenere, quello lo facciamo in Occidente. In Africa sosteniamo Yangi. 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 Sino. E da 2000 questo festival è dei africani che sono venuti qui 5 secoli prima. Noi vogliamo aiutare loro a sapere cosa vuol dire le parole Africa, cosa vuol dire Senegal, Guinea, Gambia, Namibia. Vogliamo dire a loro esattamente cosa era l'istoria, perché quello che hanno scritto l'istoria l'hanno scritto per far piacere anche a quello, le multinazionali che le hanno mandato a scrivere le cose, no? Anche le cazzate. Perché su Africa, io in aprile ero qui in come si chiama, la Guyana, a Cayenne. Quando sta iniziando a fare il teatro, perché sono anche commediante, lì abbiamo fatto Festival Malaki Makongo, ci hanno detto, ci avete venduto, cosa venite a fare qui? Mi sono detto, ma dai, cosa hanno messo in loro testa? E per quello noi veniamo per correggere l'istoria, per scrivere l'istoria nel modo africano, nell'ottica africana. Penso che tutte le gente che vivono qui, con tante popolazioni africane, devono sapere. È per quello che noi siamo qui. Magnifico. El festival Malaki Makongo trata sobre turismo responsable. Questo turismo responsable, ¿de qué trata? Las personas que vayan a África y hagan un turismo responsable en las tierras africanas. Malaki Makongo facciamo la promozione delle radici della cultura africana per sostenere, quello lo facciamo in Occidente. In Africa sosteniamo Hey, I'm Katie with StreamYard, and today I'm going to teach you about our new feature, Local Recordings. We are super excited to give you even more ways to level up your recordings, podcasts, webinars, whatever you make on StreamYard. All of these methods of content creation are already possible in StreamYard, but local recording makes post-production Sola.
mushimba melubikanga mushimba melubikanga mushimba kongwe silulwe kongo kongwe silulwe kongo kongwe silulwe kongo. Perché la guerra del Congo, la guerra del petrolio in Congo ha lasciato tanti ragazze con i bambini senza padre, così aiutiamo a loro a conoscere, a fare qualcosa con loro mani. Sosteniamo anche agricoltura, perché quando le gente non hanno mangiato è difficile, l'agricoltura bio. Facciamo anche il turismo responsabile, chiamiamo le gente dell'Europa a venire vedere l'Africa, vivere nelle nostre case, mangiare quello che mangiamo, fare le nostre cose tranquillamente. A livello dell'America c'è qualcosa che sta iniziando. Già in 1994 abbiamo ricevuto le gente della Guadeloupe che sono venuti alla ricerca delle loro origini. Ora abbiamo specificato questa roba per far ritornare le genti tramite da dove sono uscito. L'ultima porta era l'isola di Gorée, l'île de Gorée, l'isola di Gorée. Così le facciamo rientrare in Africa da questa isola, andremo a vedere tutte le robe che sono a Ouida in Benin, andremo a vedere la pista, la pista delle caravane, della schiavitù in, come si chiama questo paese, in Ghana. Dopo di quello andiamo in Congo per fare il grande festival Malakima Congo, per far conoscere alle genti le loro radici. Le genti vengono, vedono, sentono, capiscono e sanno esattamente cosa è successo 500 anni fa. Perché nelle storie le gente hanno scritto quello che hanno voluto scrivere, ma noi ci piace presentare alla gente quello che è l'Africa. Lì in Europa ci sono gente che dicono che voi avete anche le case? Noi presentiamo a loro la nostra storia, la nostra vita di tutti i giorni e quello che facciamo a livello di Malakima Congo quando si fa questa festa. Quando si fa questa festa, tutto quello che mangiamo, beviamo è tradizionale. Per me, quando parlo di Malakima Congo, è una gioia, perché è un modo di relazionarsi con la gente, è un modo di presentare l'Africa in modo positivo. È quello che è Malakima Congo. E penso che il Venezuela ce l'ha bisogno. Esperamos con ansias que venga este festival Malakima Congo en Venezuela. ¿Cuándo es posible que Malakima Congo venga a Venezuela? Ma dipende solo dalla televisione perla, dipende solo dai venezuelani, perché in Italia il presidente di Malakima Congo è italiano, in Francia è francese, in Haiti il presidente di Malakima Congo è il maestro di Vodou. In senso che qui in Venezuela è un venezuelano che deve essere responsabile di questa roba. Ti sei mai chiesto perché alcuni trader riescono a operare senza alcuno stress o esitazione? Hai presente quando stai usando un indicatore, per esempio il MACD, e questo ti segnala una possibile inversione del trend che poi non avviene? Lo spirito dell'indipendenza della prima Repubblica Nera, perché tu sai l'ouverture. Quando lo prendi da quando è nato fino ad ora, capirà niente della sua lotta. Deve vedere prima che venisse qui le sue parenti cosa erano
è quello che abbiamo parlato qui. Questa è Grappa Congo, la retrouvaille des puzzle Congo. Questa famiglia, la famiglia Massembo, è venuta in Congo. Lì ci hanno apportato 20 canzoni. Abbiamo tradotto tutte le canzoni e sono contento, ci invitano lì, facciamo Malaki Makongo, loro chiamano quello Grappa Congo. Tutti il 1° novembre a Capestrao in Guadalupe fanno Grappa Congo. Così facciamo questo festival con loro. Spieghiamo a loro cosa vuol dire quello e quello. Ma io in Haiti mi ha aiutato a capire cos'è l'Africa. Perché quello che sono venuto qui erano i grandissimi capi, le grandi capo. Sono venuto con il segreto dell'Africa. E noi parlando con loro, sentiamo loro storia, ci aiuta a capire esattamente cosa è successo in Africa 500 anni fa. È quello che facciamo sempre. Muchísimas gracias, Masengo, por estar con nosotros en Perla Televisión y gracias por brindarnos un poco sobre la cultura africana, sobre las raíces africanas y esperemos que Malaki Makongo venga a Venezuela pronto, que tengamos ese festival acá en tierra venezolana. Voglio ringraziare tutto il popolo venezuelano, voglio ringraziare anche il Festival del Film del Popolo di Sud che ci ha permesso a venire qui per parlare della condizione del cinema in Africa, in Congo. Voglio ringraziare tutti questi responsabili che sta facendo tutti per avvicinare il popolo africano e il popolo dell'America. Grazie. Eh ben, là, nous sommes toujours au Venezuela. Nous sommes toujours au Venezuela. Et on aimerait que, étant au Venezuela, qu'on vous fasse un peu goûter ce qui a été fait en 2012. Parce que tout ce qu'on a vu jusque-là, c'est en 2007. Maintenant, nous sommes repartis au Venezuela en 2012 pour essayer de rentrer en communion avec nos ancêtres. C'est, je dois dire, c'est avec grand plaisir que nous sommes allés au Venezuela, parce que, surtout avec le concours de Maria Egena, le Venezuela nous a permis de toucher la réalité avec nos doigts, parce que sinon c'était difficile de comprendre le message de Chavez. Et même de la Grande Colombie. Là-bas, on a trouvé beaucoup d'amis comme José Castro et un autre, et Carolina Castro, j'aime, José Millet et beaucoup d'amis que nous avons trouvés au Venezuela. Alpinars aussi, il faut le saluer, c'est une bonne chose. Alors, donc on va repartir en 2012 pour voir ce que nous avons fait au Venezuela.
Que jusqu'à présent, l'Afrique n'est pas encore indépendante. Que hasta el presente África no es independiente. On est encore en train de lutter pour essayer de gérer ce qui est nôtre. Ellos están todavía luchando por representarse ante el mundo quiénes son ellos. C'est pourquoi nous venons ici. Es por eso que nosotros estamos aquí. Nous allons petit à petit déceler avec vous tous les nœuds qui bloquent les échanges culturels. Que poco a poco nosotros junto con ellos vamos a ir desenredando los nudos que nos impiden establecer una relación cultural. Comme nous avons notre centre ici géré par Tata Kinoko, à partir d'aujourd'hui, ce monsieur-ci, vous le savez, l'appelé Mbuta Waleski Noah Kinoko. Mbuta, c'est le signe distinctif pour l'espace Congo. Él dice que la palabra Mbuta significa, es una palabra distintiva en Congo. Así que usted tiene una palabra distintiva para él. ¿Sí? Y representa algo muy importante. Et bientôt, je vais donner la parole aux autres. Mais avant de terminer, él va a dar la palabra a nosotros desde un momentico cuando termine. Me gustaría que on dise 2 mots en langue Congo. Que dijeran por lo menos 2 palabras en lenguaje congolés. Quand je dis Bouaketi Bansi, cuando él dice, quand je dis Bouaketi Bansi, vous allez répondre Bouaboune. Ustedes van a responder Bouaboune. Ensemble, s'il vous plaît. Bouaboune. Respondan. Encore. Bouaboune. Encore. Bouaboune. Bouaketi Bansi, ça veut dire je vais expliquer, sinon on ne sait pas ce que l'on dit, s'il vous plaît. Él va a explicar qué es lo que quiere decir eso. Bouaketi Bansi, ça veut dire comment aurait été le monde. Ajá. Él dice que eso que significa cómo sería el mundo. Et la réponse Bouaboune, ça veut dire Bouaboune, voilà comment serait le monde. Y la respuesta significa cómo sería el mundo. Si on s'était comporté comme des vrais Congo. Si nos comportamos como el verdadero Congo. Parce que Congo veut dire la paix, la fraternité, l'unité, la divinité. Porque el Congo significa la paz, la fraternidad, la unidad. Alors, ensemble, s'il vous plaît. Entonces, juntos, digamos. Parce que tout le Congo connaît ce que vous faites là, ce que vous allez dire. Bouaketi Bansi. Mais je ne fous pas les doigts. Maduro. Il faut les filmer parce que le Congo attend ça. Ça fait 5 siècles, quand même. Bouaketi Bansi. 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 Avant de passer au Bakentoué, avant donc de passer au Bakentoué, j'aimerais dire une chose. Nous sommes en train
de toucher presque la fin de notre émission. Nous sommes donc plus ou moins vers la fin. Mais j'aimerais dire que après le Venezuela, donc on va passer à Paris, ce qui a été fait à Paris, juste un briefing. Après, on va commenter. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Nous sommes Ngana maladi minene, ngana magwata minene, ngana magumu minene. Kumula. Mugwala Dala waloko Dinga mugwala Dala walunga Tibita kondo Ambisi ya bola Kwa yekudo lokolo Shadia Bakuru Chabonga Munzwa Kukena Lembo wa Mputu Wasukana Zuka Gekube wa Bela Gekwaja Wila Inga wala kati gulukusu Geti walumba lumba Kwenamoko Bonjour monsieur, vous vous présentez. ce que donc nous faisons à travers le monde. J'aimerais demander à un jeune homme de nous donner ses sentiments sur Malaki Makungu. Il a participé pour la première fois à Malaki Makungu, mais qu'est-ce qu'il en pense? Que représente Malaki Makungu pour lui? Mais avant cela, un peu du tam-tam Congo, s'il vous plaît. Là, hello, Ewa, hello, Ewa. On fait venir un jeune homme.
Vous nous dites où est-ce que vous êtes et quels sont vos sentiments. Bonjour. Ne parlez pas comme les Français, parlez comme un Congo. Comme au Congo parle, il se fait entendre. Je vais essayer. Après, on n'a rien parlé, on n'a rien entendu. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Emmanuel. Donc, je suis fils de Matoko. Mon père est Sundi. Donc, c'est les racines Congo. Et je suis un Congolais, 100%. Et la mère 4000%, la mère aussi est congolaise. Donc. Oui, mais papa est Sundi, maman est maman, elle est Mlari. Oh, Ni. Larry. Ok, on a compris. Tu vois? Je ne connais pas ça. Oui, mais il faut le dire. La mère est... Papa est Musundi et la mère est? Elle est Mbembe. Elle est Mbembe. Ok, maman est Mbembe. Donc toi, tu es Musimbembe, moi Nansundi. Voilà. Donc, je suis venu là parce que j'aime découvrir surtout. Et puis, on m'a emmené ici, vraiment, ça m'a plu. Surtout d'avoir rencontré ce grand révolutionnaire. C'est vraiment le Fidel Castro du Royaume Congo. No hay problema, Fidel Castro tiene la puerta abierta para todo el mundo. Y la institución religiosa Bantú lo va a representar a ustedes allí en el momento que llegue. Porque la institución religiosa Bantú procede de ahí, de ustedes, de África, de los Sundis, del Congo. Cuando ustedes lleguen, tienen que buscar la institución religiosa Bantú. Ahí yo lo atiendo y lo represento. Y no hay quien le diga que no pueden estar allí, porque están en la casa de su familia. De los Musundi. Alors, ça vous a ouvert les yeux. Qu'est-ce que j'ai entendu là? En fait, moi, je suis venu ici parce que je suis friand. J'ai pas de suite du savoir. Mon père est là. Et à chaque fois, on me fait la guerre à la maison. Emmanuel, range ta chambre. Il y a trop de livres qui traînent par-ci, par-là. J'en finis pas. Quand j'ai un peu d'argent, c'est les livres. Donc, je suis venu ici pour m'instruire. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai pas été instruit, j'ai été plutôt illuminé. Pas chez les francs-maçons, bien sûr, ni chez les autres obédiences ou quoi que ce soit. Je suis venu ici, j'ai été illuminé, c'est le terme que je vais employer, illuminé par la tradition Congo. Et puis j'ai ce que je trouvais difficile à faire à l'époque, savoir il y avait certaines choses que je ne pouvais pas me permettre de faire parce que je me disais bon bah c'est pas trop dans ma culture, mais pourtant c'est des choses qui sont inscrites dans mon sang. Donc, voilà, j'ai apprécié et puis danser, sentir cette chaleur humaine, la famille Bantou, la famille Congo. Je me sens vraiment investi de cette lumière qui circule, cette énergie, ces vibrations qui ont circulé tout au long de ces 2 jours. Oui, vraiment, grâce à vous surtout. Je dis aujourd'hui, c'est grâce à Papa Massengo que j'ai été illuminé. Parce que quand on regarde, même moi, quand je vois ce visage comme ça, là, je me dis, est-ce que Moïse ne ressemblait pas à ce type-là? Parce que vraiment, avec autant de sagesse, autant de grandeur, un homme qui s'est allié comédie, sérieux, spiritualité, sagesse, intelligence, respect des autres. Les mots me manquent. C'est vraiment un homme qui est un exemple à suivre. Si je pouvais être un père comme ça pour mes enfants, qu'est-ce que je peux demander de plus? Je ne demande pas à Dieu de me donner de vivre jusqu'à 83 ans. Enfin, je ne sais pas, je mourrai quand je pourrai. Je demande juste à Dieu de me donner la sagesse, mais la sagesse Congo. Parce que là, je viens de me rendre compte que c'est une sagesse qui est universelle. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci au nom de toute la jeunesse. Mafrigi, Umauna, Fumu, Gagaranganga, Si. Merci. Gorge mbo tusaka yo
Mouvandisa avec Mougetanege. Brusquement comme ça, comme tu dis toi-même. Tout de suite. Yaya mukele bisaluti beto talenda ko. Mukele makompanyi beto talenda ko. Bala mulekole banankwamisa. Mwakiwiza kunzopeti banamfyetikisa. Mama tasimbe, takatusimba ninsengwe. Simbe yaya simba. Simbe mama simba. Simba nsengo mbubaka luzingu. Simba nsengo mbubaka luzingu. Simukela bisaluti beto talenda ko. Amukela makompanyi beto talenda ko. Kalabala mulekole banankwamisa. Yaya wiza kunzopeti banamfyetikisa. Mama tasimbe, takatusimba ninsengwe. Malembe. Yaya simbe mama simba. Simba sengombo wapaka luzingu. Simba sengombo wapaka lumoyo. Kuna mazangu. Mama simba sengo. Kuna mutiaka. Peti de simba sengo. Kuna mateso. Simba sengo. Simba sengombo wapaka luzingu. Simba sengombo wapaka lumoyo. Simbe mama simba. Mama simbe mama simba. Simba sengombo wapaka luzingu. Simba sengombo wapaka lusingwe. Kela makompani Eya. menalenda ko. Eya. Kela bisalume Boningana. menalenda ko. Ibuyukana. Boningana. Buyukana. Malembe. Tekisaluke to. Amata simbe. Takatu simba ni waluke. Simbe mama simba. Simbe la petite simba. Mwanke simba sengombo wapaka lumo. Simba sengombo wapaka lusingwe. Simba mukunge. Simba wona kekete. Tamutumbi simba wona hinini. Simba wona kekete. Mama simba wona hinini. C'est tout. Makini nangongo naka. Patrocinio del Ministerio de la Cultura, les traigo el bombo de Bojayá por la vida y por la paz. Mi abuelo es un gran labrador, reconocido en todita la región. Mi abuelo es un gran labrador, reconocido en todita la región. Me dijo un día que me labraría un pongo grande para pasar con mi familia. Me dijo un día que me labraría un pongo grande para pasar con mi familia. Ya tengo listo el bombo grande, bautizado con el nombre de la unión. Ya tengo listo el bombo grande, bautizado con el nombre de la unión. Y yo ayer muy contenta le decía que en el bongo a todos nos haría. Y yo ayer muy contenta le decía que en el bongo a todos nos haría. Y ajá, esto se puso bueno, porque miren todos los que van subiendo en el bongo. Oye Juan, por la cultura, Rodrigo Parón, en el gran concierto, por el Pacífico, en el Bicentenario, con la chirimía, por nuestra identidad. Bueno, y ahora súbanse los de Laxo, el SENA, madre cabezas de familia, los periodistas, indígenas, todos en general, toda la afrocolombianidad, por el anhelo de un pueblo, Bojayá presente. Chilenos, panameños, cubanos, africanos. Los del PIB, el ministerio, por mi cultura y la salud, educación, por nuestra etnia, en el Bicentenario, con la diócesis, ay mi Chocó. Y mi Colombia.
mío del Ministerio de la Cultura, les traigo el bombo de Bojayá por la vida y por la paz. Mi abuelo es un gran labrador, reconocido en todita la región. Mi abuelo es un gran labrador, reconocido en todita la región. Me dijo un día que me labraría un bongo grande para pasar con mi familia. Me dijo un día que me labraría un bongo grande para pasar con mi familia. Ya tengo listo el bombo grande, bautizado con el nombre de la Unión. Ya tengo listo el bombo grande, bautizado con el nombre de la Unión. Y yo ayer muy contenta le decía que en el bongo a todos nos haría. Y yo ayer muy contenta le decía que en el bongo a todos nos haría. Y ajá, esto se puso bueno, porque miren todos los que van subiendo en el bongo. Oye Juan, por la cultura, Rodrigo Paró, en el gran concierto, por el Pacífico, en el Bicentenario, con la chirimía, por nuestra identidad. Bueno, y ahora súbanse los de Laxo, Escena, Madre Cabezas de Familia, los periodistas, indígenas, todos en general, toda la afrocolombianidad, por el anhelo de un pueblo, Bojayá presente. Chilenos, panameños, cubanos, africanos. Los del PIB, el ministerio, por mi cultura y la salud, educación, por nuestra etnia, en el Bicentenario, con la diócesis, ay mi Chocó. Università tradizionale oppure online? Perché sceglie? Batele bashiri dio kele abatusa. Agonza samu luvutulubaka. Bubatele bashiri dio kele abatusa. Ni bona bo kwa mituka kuntandu mituka kubanda. Bashiri dio kele abena wa lusabo tukana ya chinduka. Bubatele bashiri dio kele abatusa. Ni botwena. Batele basidi mwatu mwabu katya mukakulu yati musa muntela usana bwanchibijia yati nimbo wasabo Batele bashiri dio kele abatusa. ni botwena. Batele bashiri dio kele abatusa. Etabani botwena. Batele basidi mwatu ngebeni kimona ameso taika baya kamambu pemba gabonzwe ya bete bani botwena. Batele bashiri dio kele abatusa. Ni botwena. Batele bashiri dio kele abatusa. Etabani botwena. Ngumbi za mwanga bambwa kubalosa loso kotwe balosa masangu pe bete bani botwena echeleka ni beto bana. Batele bashiri dio kele abatusa.
nibotwena Kubatele bashiri niyokele ya batusa Betaba nibotwena Twele wateka bala mulwaza Betoka tulubukia Mwoko swaka mizitsunga shiri Chele kanibotwena Beto nibonabo Kubatele bashiri niyokele ya batusa Nibotwena Kubatele bashiri niyokele ya batusa Betaba nibotwena Vaya Chapotín, suénalo. En direct de Nsomo, Manzakala Dibanga Misana, les terres de Tamachua, chez Samba Yabindeke. Chameli, Evi, Yann, Nonona José. ¡Vaya! ¡A correr! Matisse na plateau de 15 ans. Parfait Young. Ayakambalaika kwenda tikwansa muna bungungu. Nambo kambuka na wewe. Acha lumbuka tukulaka. Ni bona bo. Kambo ngikambo tukulilinga na sasashisa bakanga zilukula. Unsuka kwa bedi. Kakala kamagambu. Yakanjila kashimba kana kala kana gambu. Kambe tokonu libuka. Bantu na kakafaso yinga. Bantu wana batote. Babandi nisu. Tatumubandira kakalina magambu. Kambe batele bashizi. Obu batele, obu bashizi. Kanibunako. Miyokele mingi. Chitasobeno. Mbukambwana beli. Ngondisa lelelo yadi tshubula meso ngari ka zamakali ngibona bo ngiyatekela ni bo musongo kwakele ke paru kuzingande ngibona bo bakaphawo ngondisa mayakadi yakweno mina kweno kasa mumi na pele boni bona bwe wawibo bate ngabati wetele ngabata watakumu mimi yadi ngikwandelele kangi ngibona bo ngene mbele mbele umwe lasobeno desele ngintwari abantu eba Ubashiria, ubateleo, ubashiria, ubateleo, ubashiria, ubateleo, ubashiria. Terminé. Nous avons dit l'essentiel. N'empêche qu'on peut vous donner encore de la musique Cruel. Chua ya Congo, Congo era tamakoko Congo. Kalumona ndi wonge balabani lumona ndi wonge sambileno. Kalumona ndi wonge balabani lumona ndi wonge sambileno.
lumonandi wonge lusambile lumonandi wonge balabani lumonandi wonge lusambile lumonandi wonge balabani lumonandi wonge lusambile lumonandi wonge balabani lumonandi wonge lusambile Bebe ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana 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 Mijulube bunsana Mijulube bunsana Balabani Balabani Itwenjenwe Ijatenwe Itwenjenwe Mekana. Merci beaucoup, Ardos Massamba, merci beaucoup. Comme vous pouvez le sentir, la voix qui était plus ou moins altérée au début est en train de s'éclaircir. J'estime que d'ici demain, je vais retrouver ma voix, celle que j'ai d'habitude. Et voilà, de telle manière qu'on puisse terminer en beauté. Alors, donc aujourd'hui, nous avons pu aujourd'hui mettre à votre disposition non. Oula. Ah ben ça, je ne sais pas comment je vais rattraper ça. Ouh, aïe, 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 aïe. Bon, il y a des choses. Bon, le technicien ne m'a pas aidé aussi. Il y a des choses qui me sont échappées. Moutabiswa Kilukombo, je n'ai pas pu être en communication ces derniers jours avec lui. Les Congos du Cameroun, malheureusement, vous ne les avez pas vus. Qui d'autre là? Les Congos de Cuba, vraiment, on ne peut pas faire autrement. Nous sommes obligés de nous faire harakiri, de telle façon qu'on puisse mettre à votre disposition au moins l'essentiel de tout ce que je viens de dire. Yeah.
Ben voilà, je vais donc repartir avec les Congos de Cuba. Je vais repartir avec les Congos de Cuba. Je vais donc vous présenter Okay. Canta. Mbisi ya pimpa kwa bilanga. Mbisi ya mpinda kwa bilanga. Okay. Canta. Mbisi ya pimpa kwa bilanga. Mbisi ya mpinda kwa bilanga. Mbisi ya mpinda kwa bilanga. Mbisi ya mpinda. Mbisi ya mpinda kwa bilanga. 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 Mbisi kwaina sulu kwa bilanga. Mbisi ya mpinda kwa bilanga. Mbisi ekuka sulu kwa bilanga. Mbisi ya mpinda kwa bilanga. Mbisi esambia kungo kwa bilanga. Mbisi ya mpinda kwa bilanga. Mbisi enchila Congo kwa bilanga. Mbisi ya mpinda kwa bilanga. Mbisi mati kwa bilanga. Mbisi ya mpinda kwa bilanga. Mbisi eburu kwa bilanga. Mbisi ya mpinda kwa bilanga. Mbisi efumaka dudu kwa bilanga. Mbisi ya mpinda kwa bilanga. Mbisi peme tunga kuna zulo. Mbisi ya mpinda kwa bilanga. Mbisi peme tunga kuna zulo. Mbisi ya mpinda kwa bilanga. Mbisi melo no ya. Mbisi kwa pinda kwa bilanga. Mbisi kuna chila kuna ciego. Mbisi ya pinda kwa bilanga. Mbisi mwana keko teche kwama. Mbisi ya pinda kwa bilanga. Mbisi ipangi keko kwenda cheche. Mbisi ya pinda kwa bilanga. Mbisi ya pinda Congo cheche wa cheche. Cheche kwama itofa fulindoke. Mwana nketo, mwana mundele. Empangi nketo, empangi mundele. Guatoko. Mwana kuna yoyo. Tianfinda, cheche pa cheche. Mbemba. Kwenda, enkunka ensulo. Mboa. Eritonda, ensambi. Sambia mpungo. Sambia nketo. Sambia. Bilongo, ya, tianfinda burukwami. Mu, ta. Cet homme-là, si quelqu'un ne vous dit pas avant que cet homme-là est né et grandi à Cuba, vous n'allez pas croire, parce qu'il est en train de toucher les termes et des moments très émouvants, très importants de la culture Musundi, de la culture Sundi, la culture Congo donc. C'est pas possible. Tatandi endi bilongo en si urukwami en toto kuna lungo toto kuna lumbo dia anfinga Congo Musundi cheche ba cheche kwa mama sengo en bongolo Congo Musundi nandulu mbemba Congo Musundi cheche kwa cheche sambia ampungo kuta dia anfinga urukwami en tofa fulintoki bilongo yaya bilongo wateride en tu, Lucena, en Cefo, Kikirimenso, Jafinda en Kutu, en Sa, Tambi, el Kusu
Winjan, Bembo, en Congo, Checha, Bachete, de Africa, Purukwame, en Tofa Funduke. Lembe Yaya. Bilongo en sí, Urukwami, en Toto Kunalumbo, Dianfinga, Congo Musundi, Cheche, Cheche, kwa mama sengo en Bongolo, Congo Musundi, Nandulumbemba, Congo Musundi, Cheche, Cheche, Sambia Ampungo, Kuta, Dianfinga, Urukwami, en Tofa, Toki, Bilongo Yaya, Bilongo Wateride, en Sa, en tú, Lucena, en Cefo, Kikirimenso, Dianfinga, en Kutu, Esa, Tambi, el Cusuaco, Indiana, Suaco, Lumbembo, Indian, Bembo, en Combo, Checha, Bachete, de Africa, Purukwame, en Tofafunduke. Lembe Yaya, Boti, Diaboti, Bilongo Watinire, Bilongo Fumbe, Checha, Bachete, de Africa, con acento. Ahue, en Chilango, con acento. En Chilango, Finda, en Chilango, Kiaku, Diamboki, Bilongo Watinire. Cheche, Lembe Yaya, Congo, Diafumbo, Bilongo Watinire, Kanganketo, Diansambi, Songe Muna Nange, Pungu Wanso, Jaja Wanka Mwana, Bango, Sasingile, Dianfinda Congo Musundi, Osayo, Dianfinda Bilongo Yaya, Sasango Inso, Kaluanga, Inso Insara, Inso Leka, Inso Cheche, Guacheche, Lembe Yaya. Ango Yaya. Okay. Canta. Mbisi ya pimpa kwa bilanga. Mbisi Dianfinda kwa bilanga. Mbisi ya pimpa kwa bilanga. Mbisi Dianfinda. Mbisi Dianfinda kwa bilanga. Mbisi Dianfinda kwa bilanga. Mbisi Dianfinda kwa bilanga. Mbisi Dianfinda kwa bilanga. Mbisi Kwaina sulu kwa bilanga. Mbisi Dianfinda kwa bilanga. Mbisi enkuka sulu kwa bilanga. Mbisi Dianfinda kwa bilanga. Mbisi desambia pungo kwa bilanga. Mbisi Dianfinda kwa bilanga. Mbisi enchila Congo kwa bilanga. Mbisi Dianfinda kwa bilanga. Mbisi Mati kwa bilanga. Mbisi Dianfinda kwa bilanga. Mbisi Eburu kwa bilanga. Mbisi Dianfinda kwa bilanga. Mbisi Fumate Dudu kwa bilanga. Mbisi Dianfinda kwa bilanga. Mbisi Peme Tunga Puna Zulu. Mbisi Dianfinda kwa bilanga. Mbisi Peme Tunga Puna Zulu. Mbisi Dianfinda kwa bilanga. Mbisi Melo no ya. Mbisi Dianfinda kwa bilanga. Mbisi kuna cieto. Mbisi Dianfinda kwa bilanga. Mbisi mwana keko teche kwama. Mbisi Dianfinda kwa bilanga. Mbisi pangi keko kweka cheche. Mbisi Dianfinda kwa bilanga. Mbisi Dianfinda Congo cheche wa cheche kwama itofa fulindoke. Mwana nketo, mwana mundele. Empangi nketo, empangi mundele. Guatoko. Mwana kuna yoyo. Dianfinda, cheche bacheche. Mbemba. Kwenda, enkunka ensulu. Mboa. Eritonda, ensambi. Sambia mpungo. Sambia nketo. Sambia. Bilongo Yaya Dianfinda Burukwame. Mu, tata enkisi. Tatandi, endi.
bilongo en sí, urukwami, en toto kunalungo, toto kunalumbo, dia anfinga, Kongo Musundi. Kongo Musundi, cheche ba cheche, kwa mama sengo en bongolo. Kongo Musundi, Nandulu Mbemba, Kongo Musundi, cheche ba cheche, sambi ampungo. Écoute. Alors, je voudrais m'adresser à notre doyen par rapport aux enseignements qu'il a fait. J'étais assis loin. Des fois, j'étais dans mon bureau. Ok. Canta. Saba bana mwangisa sana mutete masumu bamwika mlembo sana babute konda babu musimba nsengo babu buri tase babu tata ngiwa babu ngamwagoje nenda kwani utipwe Gorge mbo tusaka yo be Mouvandi ça avec Mougetanege. Brusquement comme ça, comme tu dis toi-même. Tout de suite. Yaya mukele bisaluti beto talenda ko. Mukele makompanyi beto talenda ko. Bala mulekole banankwamisa. Mwakiwiza kunzopeti banamfetikisa. Mama tasimbe, takatusimba ninsengwe. Simbe yaya simba. Simbe mama simba. Simba nsengo mboto bakaluzingu. Simba nsengo mboto bakaluzingu. Simukele bisaluti beto talenda ko. Amukele makompanyi beto talenda ko. Kalabala mulekole banankwamisa. Yaya wiza kunzopeti banamfetikisa. Mama tasimbe, takatusimba ninsengwe. Malembe. Yaya simbe mama simba. Simba nsengo mbo bakaluzingu. Simba nsengo mbo bakalumoyo. Kuna mazangu. Mama simba nsengo. Kuna mutiaka. Beti de simba nsengo. Kuna mateso. Si simba nsengo. Simba nsengo mbo bakaluzingu. Simba nsengo mbo bakalumoyo. Simbe mama simba. Mama simbe mama simba. Simba nsengo mbo bakaluzingu. Simba sengombo wabakalusingwe. Kela makompani Eya. menendeko. Eya. Na bisalume Boningana. menendeko. Ibuyukana. Boningana. Buyukana. Aux enseignements qu'il a fait, j'étais assis loin. Des fois, j'étais dans mon bureau. Après, je me suis déplacé. Quand j'ai entendu sa voix, j'ai commencé à l'écouter. Je l'ai beaucoup écouté. Il vient de Kiba. Nos ancêtres sont arrivés là-bas. Ils ont laissé Papa Aldo, parce que chez nous on dit monsieur. Papa Aldo, il vient de Kiba.
nos ancêtres étaient partis là-bas et ils ont continué à se procréer la descendance par rapport à son âge. C'est la sagesse de nos ancêtres qu'il est venu nous transmettre ici. J'ai appris des choses que je n'avais pas dans ma tête. Et j'ai appris beaucoup d'enseignements. C'est pour ça que j'ai dit, on ne peut pas séparer sans que je le remercie de tout ce qui vient de nous transmettre ici. Pas seulement moi, mais tous les Africains qui étaient là, parce que nous avons accueilli chez nous un frère africain qui vient de Cuba et qui est venu nous transmettre encore les vraies valeurs de Musicongo. Merci beaucoup. Entonces, como le está diciendo ahí, Papá Aldo, porque dice que en nuestras costumbres no se dice mucho señor, pero se dice papá por su edad. Entonces, él aprovechó mucho y está muy contento por lo que usted dijo, porque no sabía todo eso, lo que usted dijo hoy. No sabía nada de eso. Y eso, lo que usted dijo, fueron sus abuelos, sus tatarabuelos o sus parientes que le dieron esas informaciones que usted nos trajo aquí para poder informarnos. Y él está diciendo que el Señor nos está diciendo que no quería dejar este momento así sin poder decirle muchas gracias. Muchas gracias por todas las informaciones. Muchas gracias por esa sabiduría que usted nos trajo y que usted nos dejó. Entonces, fue esas palabras que quería decirle, pero de una forma informal. Je voudrais rajouter aussi que ma grande joie surtout, c'est de voir que ce que nos ancêtres ont amené de l'Afrique, ils ont amené là-bas à une terre lointaine et qu'eux, ils ont gardé cet acquis. Ils ont gardé cet acquis et continuent à le transmettre à des générations futures. Donc, je crois que le devoir de nous qui venons après eux, c'est de continuer à garder cet héritage et de transmettre aussi. Donc, c'est très important que les générations actuelles, ils savent que leurs racines, c'est des racines africaines. C'est très important qu'eux, ils n'ont pas oublié et ils continuent à les transmettre. Et dans la culture, dans la globalité. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Entonces, siguiendo en esa misma línea, está diciendo que lo que más le gustó fue esa herencia, esas informaciones, esa sabiduría de los ancestros, como se está transmitiendo de generación en generación. Eso es una cosa muy interesante porque eso permitiría también a los jóvenes de ahora poder tener esa información sobre esa sabiduría que vino de los ancestros para que sepan que ellos también son de descendencia africana. Y eso es muy bueno para su establecimiento y sobre todo para su desarrollo moral e intelectual. Yo pienso que, en primer lugar, cuando yo analizaba, porque en estos momentos se está celebrando en Cuba un evento, que es el evento del Huemilere, que se celebra en Guanabacoa. Y este año está dedicado al Bantú, a los Congo. Y yo estaba invitado a Huemilere como presidente de la institución religiosa Bantú de Cuba. Pero pensé que era más importante que yo viniera acá a hablar directamente con los Congo, con los africanos, sean del Congo, de Brazzaville, de Kinshasa, de Angola, de donde sea, de Luango. Sí, de Luango. Que para mí es muy importante venir aquí e encontrarnos con ustedes para poder decirle a ustedes que en Cuba lo que recibimos se mantiene. Que allí llegaron los africanos encadenados, los Congo, y fueron subordinados, fueron maltratados
pero conservaron sus raíces, su cultura, sus religiones. Y nosotros hemos preservado esa cultura. Entonces, mi mensaje era llegar y decir, existe África en Cuba. Si hay 13 millones de africanos, hay 12 millones que creen en África. Hay 12 millones de afrodescendientes que confían en África y que mantienen las tradiciones que ustedes llevaron hace 400 y pico de años a Cuba. Y que estamos en disposición de hacer un intercambio, un hermanamiento, una unificación, porque necesitamos despejar alguna incógnita que tenemos sobre el dialecto, sobre los conceptos filosóficos, porque ya nuestra religión allá se ha convertido en una religión afro-cubana a partir de nuestro entorno, cómo podemos nosotros llevar eso. Por tanto, era conveniente en mi presencia acá transmitirle el mensaje, aunque no estoy participando allá en el Guemilere, pero me llevo a dar un mensaje positivo de que están los Congos, de que existen los Congos y de que los Congos siguen en pie y que eso nos alimenta a nosotros y que en un futuro puede haber un hermanamiento favorable. Donc Papa Aldo, effectivement, il est en train effectivement de préciser qu'ici, sa présence ici n'est pas du fruit du hasard. Voilà. C'est-à-dire qu'actuellement à Cuba, dans sa ville, à Guanabo, c'est ça, à Guanabacoa, actuellement, il y a un événement qui sont en train de célébrer là-bas. Ça s'appelle le Guamilere. Mais il a préféré être ici. Donc, c'est-à-dire qu'il a préféré être ici, présent avec nous, pour pouvoir effectivement nous transmettre toutes ces informations que eux ils ont sur les Bantous, la descendance Bantou, parce que Papa Aldo nous dit, malgré toutes ces difficultés, malgré le fait que les Bantous, les Congos sont partis là-bas enchaînés, ils ont été opprimés, ils ont subi les pires des exactions, malgré tout cela, ils ont su garder toute leur culture, ils ont su garder toute leur spiritualité et ils ont su garder tout l'héritage qu'ils avaient, même qu'ils ont subi pendant toute la traversée. Donc, il était ici. En fait, sa présence ici pour témoigner qu'ils ont toujours gardé ça et que le message est toujours stable, que le message n'a pas changé. Donc, c'est pour cela qu'il est venu partager ça avec nous, dans le but surtout, avec le temps, de pouvoir favoriser un rapprochement fraternel entre toutes les cultures, entre tous les Congos, que ce soit le Congo du Congo-Brazzaville, le Congo de Luanda, le Congo de Kinshasa, pour que toute cette fraternité, en fait, nous puissions effectivement en sortir quelque chose de bénéfique pour tout le monde. Et je vais ajouter que ce qui est en train de se passer maintenant à Cuba, ça a été initié par Tatandi Musundi Aldo Durales, et c'est lui qui est en fait le président de la fête qui est en train de se faire à Cuba. Mais il a laissé tout ça parce qu'il a entendu d'autres appels. Además, il est venu nous transmettre. Además, toda la información. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Merci. Todas las información que yo llevo para Cuba, en outre toutes les informations qu'il va apporter à Cuba, tanto en este encuentro fraternal como en literatura que llevo, en dialecto que llevo para Cuba. Creo que eso va a servirnos mucho a nosotros en Cuba para enriquecer. Et donc, il leur dit que tout ce qu'il va pouvoir rapporter à Cuba, que ce soit sur le plan littéraire, que ce soit sur le plan philosophique, que ce soit sur le plan des langues aussi, des langues, ce qu'on appelle chez nous des langues vernaculaires, autochtones, ça va pouvoir enrichir en fait leur culture, leur savoir, et puis ça leur permettra en fait d'être encore plus près de nous par rapport de ce qu'ils étaient avant, parce qu'il va partir enrichi de tout ce qu'il a obtenu ici. Y fortalecer et pouvoir fortifier la creencia, les croyances en África, en Afrique, de todos los seguidores
afrodescendientes. De tous ceux qui suivent, en fait, de tous les descendants afro-cubains ou bien afro qui se trouvent dans le monde entier. Hay una cosa muy significante que es que el evento se celebró en París, no en África, pero que este evento encabezado a través de la gestión de Masengo Mbongolo. Donc il nous dit qu'il y a quelque chose de très important qu'il faut souligner. L'événement n'a pas eu lieu en Afrique, mais l'événement a eu lieu ici à Paris, en France. Directeur de la Malaki Makongo, avec notre frère, notre père, él Mbongolo. Él visitó nuestro país. Il a visité Cuba. Y participó con los Musundi o los afrodescendientes del Congo. Donc il a participé avec les afrodescendants cubains, mais plus particulièrement les Musundi. Eso creó un compromiso a que en el momento que él nos invitara a nosotros a este festival, nuestra presencia tenía que ser firme. Donc c'était devenu une sorte de compromis. Vu que Masengo Mbongolo était parti sur place, il était avec eux, il a participé à tous les événements. Donc pour eux, c'était comme une sorte de dette, une sorte de dette morale. Donc il fallait qu'il soit présent ici, avec nous. Pienso que este evento queda para la historia. Donc cet événement, c'est pour l'histoire. Donde han llegado personas de distintos países. Il y a eu des invités de différents pays, différents pays plutôt. Y dentro de África, de distintas regiones. Donc au sein même de l'Afrique, de plusieurs régions. Se reencontraron, se unieron y todo el mundo se abrazó. On s'est tous embrassés, tout le monde était là. En un abrazo fraternal. Donc tout le monde était dans une joie fraternelle. Muy agradecido, tanto por la Malaki, por Masengo, que por la dirección del evento que han sido capaces de lograr ustedes, y también le doy las gracias a usted, un evento. Je vous remercie pour cet événement parce que vous avez été à la hauteur de tout, enfin, tous ceux qui ont organisé, tous ceux qui ont fait que cet événement ait lieu. Donc il remercie à tous ceux qui ont contribué à ce que ça puisse être vraiment con una dignidad, avec beaucoup de dignité. Impeccable. Impeccable. Je voudrais rajouter quelque chose qui me tient à cœur, que vous pouvez traduire à notre papa. Je crois que le devoir primordial de nous, les Africains, c'est de préparer le terrain pour qu'un jour, qu'ils viennent vraiment se ressourcer dans leur terre des ancêtres. Entonces, el deber primordial de nosotros, los africanos, es preparar el terreno, preparar todo lo que sea posible para que todos los que se fueron del otro lado puedan regresar y vivir dignamente en la tierra de sus ancestros. Correcto, bien. Nosotros convocamos ya en este momento que el próximo año, el 2014, queremos hacer un evento también international Bantu en Cuba. Donc, ils veulent aussi organiser une sorte de festival Bantu, mais cette fois-ci à Cuba en 2014. Para los hermanos de nuestra madre tierra, pour tous les faits de que es notre mère patrie, qui est l'Afrique. Visiten nuestro país pour qu'ils puissent visiter Cuba y se encuentren con los afrodescendientes. Pour qu'ils puissent se rencontrer avec tous les afrodescendants vivant à Cuba. Mais je pense que dans toute l'Amérique latine aussi. Creo que esa espiritualidad va a lograr algo muy bueno para el futuro, tanto de Cuba como de África. Donc il dit que ce festival va contribuer vraiment pour pouvoir créer un développement pour l'Afrique, mais aussi pour les Cubains. Parce qu'en fait, ce sera une sorte d'échange fraternel des deux peuples qui ont été séparés avec tous les événements. Voilà. Imagínate que un africano que sus bisabuelos fueron llevados a Cuba, llegue a Cuba en estos momentos y encuentre a cubanos hablando el dialecto que hablaron sus abuelos. Donc imaginez-vous qu'un Africain
se rendent à Cuba aujourd'hui et que ses ancêtres, vraiment des ancêtres, parce que là on parle de 1622, et qu'ils rencontrent des Cubains aujourd'hui qui parlent les mêmes langues maternelles que ceux qui parlaient ses ancêtres. Ça va vraiment être quelque chose C'est ce qui nous est arrivé. Voilà. Gracias, muchas gracias. Merci beaucoup. Masengo Maimbongolo. Masengo Gracias. Maimbongolo. Merci Malaki beaucoup. Makongo. Gracias. Malaki Makongo, merci. Merci beaucoup. Grazie a todos. Mucho obrigado. Et avant tout dire un mot. Je disais que j'aimerais avant tout dire un mot. Ce doyen voyait son âge. Il est du peuple Sawa, les Bassa, les Sawa du Cameroun. Il vous raconte, il va nous dire qu'ils viennent de la partie de Matadi. Matadi, c'est en République démocratique du Congo. Pas précisément seulement à Matadi, mais dans toute la contrée, toutes ces zones-là. On va l'écouter pour... sûrement, nous sommes vers la fin, et voilà. On va l'écouter. Nous y sommes, oui, nous y sommes. Mais sa mémoire, à 104 ans, la vue a baissé, mais sa mémoire est restée intacte. La ville de Douala a été initialement habitée par les Bassa. Je veux dire que à cette époque-là, les Douala avaient déjà quitté Congo-Matadi. C'est le République démocratique du Congo. Il y a un port là-bas qu'on appelle Matadi. C'est de là que sont partis les Douala. Il y a ce petit coin qui raconte nos origines. C'est le coin Congo. Nous sommes... C'est comme ça que nous sommes, nous les Congos. Partout où nous allons, on laisse des traces. Voici nos traces au Cameroun. D'où sont partis les Douala? Une bonne partie tout au moins. On n'est pas parti d'un seul village congolais. Vous avez là-bas un masque doté d'une histoire un peu particulière. Il a failli tuer un blanc au Congo. Je n'irai pas dans le détail. Nous gardons ce coin Congo pour que personne, pour que aucun fils, aucune fille de ce terroir Sawa n'oublie d'où il vient. On dit que c'était pour une histoire de mauvais partage de viande d'éléphant. Il s'est fâché, il a dit, voilà, dit, non, je ne reste plus ici, je m'en vais avec ma famille. C'est comme ça que les Douala sont partis du Congo-Matadi pour un peu plus au nord, sur la côte du Cameroun. Ils ont entré d'abord du côté de Manoka, en Sénégal-Maritime. Et de la Sénégal-Maritime, ils ont passé par une petite passe qui était là, qui est là, pour entrer la fête de Bouri.
De là, ils venaient de temps en temps pêcher du côté en aval, là, du côté de Manoka, là où on appelle aujourd'hui Mbengamsumbo. Et ils trouvaient que des pots de bananes venaient au moment de la marée basse. Du Cameroun savent qu'il y a quelque chose qui nous unit. On ne savait pas à quel niveau. Ça, donc, c'est une déclaration importante que nous donnent ces vieux. Ces pots de bananes venaient de gens qui devaient se trouver un peu plus haut là-bas, sur le fleuve, qu'ils avaient toujours évité. Alors, ils se sont regardés un jour et dit non, tant qu'à faire, nous remontons le fleuve. Du Manoka, ils ont remonté le fleuve et ils ont trouvé le bassin. Le bassin était là. Les Douala sont venus comme des pêcheurs. Ils ont vu une bonne eau, commencé à pêcher. Là, ils ont commencé à rester là l'un après l'autre. Comme ça, la pêche auparavant, on restait en groupe. Et après le départ des uns, les autres venaient. Ils sont sillonnés donc, restés donc au bord de ce vouri-là. Les Douala venaient de Congo. Ils sont des Congolais. Si vous entendez même les langues se ressemblent. Ils parlaient comme des Congolais. Alors, on les a accueillis comme ils sont venus. On parlait avec les mains, parce que l'un ou l'autre ne connaissait pas la langue. Alors, ils parlaient avec les mains. Même les uns prenaient, le bassin prenait les poissons et aussi prenaient la nourriture. Alors, on fait l'échange avec les mains. C'est alors qu'ils sont restés là pour pêcher. Les Bassa, les Bakoko, ensuite les Douala, voici donc les premiers habitants, ceux que l'histoire a appelés les autochtones de la ville. Mais d'où venaient-ils? C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Nous remercions donc Dieu et nos ancêtres de nous avoir donné la possibilité de pouvoir échanger. Mais ça fait un peu mal. Ça en fait un peu mal qu'on puisse, parce que le dernier tour qu'on a fait à Paris avec Tata de Moussundi, il nous a dit des choses que je pense être importantes et qui valent la peine d'être dites aussi. On a dit beaucoup de choses, mais il y a d'autres choses qui n'ont pas été dites. Permettez-moi que je puisse vous les présenter, ces choses-là, parce qu'elles valent la peine d'être dites. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis qu'elles valent la peine d'être dites, ces choses-là. Eh oui. Donc, c'est Tata de Moussundi à Paris. Parce que là, ça c'est la dernière partie, c'est pour clore. Ce sont donc les informations, ce sont les... Comment est-ce qu'ils se sentent, Tata de Moussoudi, comment ils se sentent d'être parmi nous. Nous pensons que ça vaut la peine de lui donner cette parole-là. Nous allons passer une seconde de plus, mais ce n'est pas une seconde pour rien.
est une seconde qui vaut la peine d'être présentée au grand public. C'est pourquoi je reviens et je pense qu'il faille bien de terminer par là. Ça vaut vraiment la peine que ce soit la fin de cette journée-ci. Tata de Musundi va nous en remercier. Merci beaucoup. Tata de Musundi, comment vous êtes senti de vous retrouver parmi tous les Musundi qui sont venus de partout au monde? Come vi siete sentito con tutti i Musundi che sono venuti dall'Africa, dall'America del Nord e del Sud, dall'Asia, dall'Europa? Come vi siete sentito? Correcto, vea, ha sido impresionante, muy impresionante este tipo de encuentro, estas relaciones con Musundi de todo el mundo. Yo estuve en África 10 veces investigando nuestras raíces, nuestra cultura, la religión, etc. Precisamente desde la región de Bantú recibí en África el sistema de adivinación Bantú Musundi que se llama Entoukwe, Enkanda, Embuma, y algunos poderes que en estos momentos nos sirven de mucho en Cuba, donde estos poderes lo están recibiendo toda una serie de ahijados facultados, los Enkisi Bilongo, Endi Bilongo en sí. Pero este hecho de encontrarme con Musundi de todo el mundo, es decir, bantúes de todo el mundo, de Angola, de Mbanza Congo, de Kinshasa, de Brazzaville, gente del Camerún y de Luango, y Musundi también de Haití, Musundi de Guadalupe, Musundi de Chile, Musundi de Panamá, etcétera. Esto ha sido para mí muy impresionante. Este encuentro, este primer encuentro mundial en este evento, era imposible ir visitando todos estos Musundi en cada país. Sin embargo, acá en este evento la importancia es que nos hemos abrazado todo. Ha habido un nivel de fraternidad increíble donde todos los Musundi nos hemos aceptado. No ha habido problema con el idioma, porque todo el afrodescendiente de la parte bantúes, fundamentalmente los Musundi, nos hemos comunicado con el dialecto legado de aquellos que fueron a Cuba encadenados como esclavos, de aquellos que fueron a Cuba obligados y han preservado el dialecto, la lengua, que le llamo yo lengua muerta o dialecto muerto, para hoy podernos habernos comunicado con esa exactitud, ¿entiende? Y con ese amor. Estoy impresionado porque terminó el festival y sigue para mí siendo el festival desde aquí, desde la torre. Estamos también con los Musundi y dándole un mensaje al país, tratando de que los Musundi de Cuba, creando un puente, un pie en Cuba y otro pie en África, en los bantúes, ese puente fraternal para unir a todos los bantúes en un futuro. Creo que el trabajo de la institución religiosa Bantú de Cuba y del Cabildo de los Musundi con Malaki Macongo, en la persona de Masengo Ma en Bongoló y todo su equipo de dirección, va a ser algo totalmente increíble, esta unión que estamos tratando de lograr. Al regreso a mi país, Cuba, le informaré a nuestro gobierno, a nuestros ahijados,
y a todo aquello que pertenecen a la institución religiosa bantú, que practican el palomonte, el mayombe, la quimbisa y fundamentalmente la musundi. El zarabanda. Ahí zarabanda, siete rayos, mamachola, madre de agua, cobayende, todos los dioses, centella endoki, ¿me entiendes? Patayaga, prueba fuerza, rancapino, ¿me entiendes? Todo aquello que son devotos de estos dioses que llegaron desde África. Hay algo muy importante, que va a haber un intercambio. C'est terminé, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Nous clôturons donc cette journée, la deuxième journée de cette rencontre spéciale, de ces rencontres spéciales dans le cadre des festivités de la 32e édition du festival Malakima Congo qui se déroule sur le net. Merci beaucoup de nous écouter et merci de propager l'information jusque dans les fonds et bas-fonds où les gens doivent nous écouter parce qu'ils ont soif de nous écouter. Voilà. Terminé pour aujourd'hui. Recommence, recommence, même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence, recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence, recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer le prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu. Avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple.